स्टार्ट कर दो। So first class रे ଆମେ discuss କରିଥିଲେ paper 1 and in this class we will discuss the paper 2. Am I audible? Please raise your hand so that we start. ଅଡ଼ିଓ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଟିକେ ଲାଉଡ଼ Audio ହେଇପାରିବ? ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଟିକେ audio ଏବେ ଠିକ ଅଛି? ହଁ ହଁ। Okay. So first class ରେ ଆମେ discuss କରିଥିଲେ paper 1 and how to approach paper 1. Target ଆମର ସବୁବେଳେ 150 plus ରହିବ because to score to get a good rank because ଆପଣଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ ଅପସନାଲରେ 300 ପ୍ଲସ୍ ଆଣିବାକୁ ବି ପଡ଼ିବ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ର୍ୟାଙ୍କ ପାଉଛନ୍ତି ଆଣୁଛନ୍ତି। ତ ଏଗେନ୍ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ପେପର ୱାନ୍ ସରି ସେକ୍ସନ୍ ଏ ଆଣ୍ଡ ସେକ୍ସନ୍ ବି ଦୁଇଟା ପେପର ପେପର ୱାନ୍ ପେପର ଟୁ। ସେକ୍ସନ୍ ଏରେ 10ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଣ୍ଡ ସେକ୍ସନ୍ ବିରେ 5ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ସେକ୍ସନ୍ ଏରେ ଆପଣ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବେ 9 10 ପ୍ରତି 10ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆପଣ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବେ 90ରୁ 100 ଯେମିତି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଅନ୍ ଆନ୍ ଆଭରେଜ୍ ଏଭ୍ରି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସରେ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରିବେ 9 to 10 ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଆଣିବେ। ତ ଆପଣ ଯଦି ସେଇଥିରୁ 90ରୁ 100 ଭିତରେ ସ୍କୋର କରୁଛନ୍ତି ଓନ୍ଲି ସେକ୍ସନ୍ ଏରେ, ସେକ୍ସନ୍ ବିରେ ଆପଣ 20 ମାର୍କସରେ 5ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଆନ୍ସାର୍ସ ଦେଖେଇବି, ମୁଁ 20ରୁ 17 ବି ପାଇଛି, 20ରୁ 15 ବି ପାଇଛି, 20ରୁ ବି 14 ପାଇଛି। ତ ଏଗେନ୍ ସେଇ 20 ମାର୍କରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ ଆନ୍ ଆଭରେଜ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ 14ରୁ 15 ମାର୍କ। ବିକଜ ଆପଣ ଯଦି 15ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ 15 ମାର୍କସ ପାଉଛନ୍ତି ଦେନ୍ କେତେ 14 ବି ଧରନ୍ତୁ, 20ରୁ 14 15 ମାନେ ଇଟ୍ସ ଏ ଗୁଡ୍ ମାର୍କ। କିଛି କିଛି ଖାତାରେ ମୁଁ 20ରୁ 17 ବି ପାଇଛି, ତ ମୁଁ ପୁରା ଶୋ କରିବି 20ରୁ 17 କୋଉଥିରେ ପାଇଛି, 20ରୁ 14 କୋଉଥିରେ ପାଇଛି, କାହିଁକି ପାଇଛି। ଯୋଉଥିରେ ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମନେ ରଖିବେ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଅପସନାଲ ଖାତା ଲେଖୁଛନ୍ତି ନା, ଆପଣ ଏଟା ଜିଏସ୍ ପେପର ଅପସନାଲ ପେପର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆନ୍ସାର୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଅପସନାଲ ପେପର ଆନ୍ସର୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଅପସନାଲ ପେପର, ତ ଆପଣ ବ୍ଲକ୍ ମାରିବାକୁ ଜମା ଟ୍ରାଏ କରିବେନି। ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ଜଣେ ମୋତେ ପଚାରିଥିଲେ କି ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ସେ ଲିପିଡ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ମିଲ୍କ ନ ଆସୁଛି, ଯଦି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଜିଏସ୍ରେ ପଚାରି ଦେଉଛି, ଦେନ୍ ଆପଣ ମିଲ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟିନ୍ କ୍ୟାସିନ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍, ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି, ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ ଯୋଉଟା ପିନ୍ ପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଜିଏସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଲ୍କ ଫିଲ୍କ ଲେଖିକି କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଫ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଲେଖିକି ଆପଣ ଆନ୍ସର ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଜିଏସ୍ରେ ମାର୍କ ମିଳିଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସରେ ସେ ଜିନିଷଟା ମାର୍କ ମିଳିବ ନାହିଁ। ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସର ଯେକୌଣସି ଅପସନାଲ ପେପରରେ ଆପଣ ସବଜେକ୍ଟ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଖାତା ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ନିଜର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କହୁଛି, ମୁଁ ସେମ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ସଟା ଯୋଉଟା ମୋର ଭୁଲ ଥିଲା କି ମୋତେ ସେଇ ଲିପିଡ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ସଟା ମୁଁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲି। ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଜଣା ଥିଲା କି ଆଲଫା କ୍ୟାସିନ୍ ବିଟା କ୍ୟାସିନ୍, ଓନ୍ଲି କ୍ୟାସିନ୍ରେ ମୁଁ ଏମିତି ମୋତେ ଥିଲା କି 1 2 3 ପେଜ୍ 15 ମାର୍କ 3 ପେଜ୍ ମୁଁ ଫୁଲ୍ କରିଦେଇଥିଲି। ବଟ୍ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, 15ରୁ ମାତ୍ର 2 ମାର୍କ ମିଳିଛି ମୋତେ। ତ ଜମା ଯୋଉ ଆନ୍ସର୍ସଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ କି ପର୍ଟିକୁଲାର ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସର ଆନ୍ସର୍ସ ଏଇଆ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି, ଯଦି ଜଣା ନାହିଁ ବ୍ଲକ୍ ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଛାଡ଼ିକି ଆପଣ ଅନ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ। ହଁ, ଜିଏସ୍ରେ ଆପଣ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ମିଲ୍କ ବିଷୟରେ 3 ପେଜ୍ ଫୁଲ୍ କରିଦେବେ, ସେ 15ରୁ 6 7 ଦେଇଦେବେ। ବଟ୍ ଅପସନାଲରେ ଏଇ ଭୁଲ ଜମା ବି କରିବେନି। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଯାହା ଅଛି ସେଇଟା ପ୍ରିପେୟାର କରିବେ। ଆମ ପେପର 1 ତ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରୁଛେ, ଆଜି ପେପର 2ରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ପେପର 2ରେ ଫାଷ୍ଟ ସିଲାବସକୁ ଟିକେ ମୁଁ ओके। सो पेपर 1 रे पेपर 2 रे फास्ट तो अछि हमरो अगेन फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट एंड होम साइंस एक्सटेंशन एजुकेशन। अगेन फास्ट ये जो तीनटा अछि मैनेजमेंट एंड हाउस मैनेजमेंट ए दीटा चैप्टर दिस ए दीटा चैप्टर गोटे अछि फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट गोटे चैप्टर अछि होम साइंस रो व्हाट इज रिसोर्सेस रिसोर्सेस मीन ता अर्थ कोन कि दीज आर काइंड ऑफ कोन दे आर मीन्स that is needed by your family to meet your daily needs और जहाँ भी फैमिली रो नीड अछि। तो दुई प्रकार रिसोर्स थाई पारे गोटे तुमर ह्यूमन रिसोर्स थाई पारे नॉन ह्यूमन रिसोर्स थाई पारे। ह्यूमन रिसोर्स रे आपनकर टाइम टाइम हेगला स्किल हेगला योर एटीट्यूड हेगला सेमति नॉन ह्यूमन रिसोर्सेस रे आपन मनी हेगला। तो एई जिंसटा रिसोर्स गुडा केमिति तुमे मैनेज करूछो तुमरो फैमिली साइकिल गोल जहाँ भी अछि ताकू तुमे अचीव करिया पई। ठीक अछि। तो सेति मु कहली एई आमो सिलेबस रे तीनटा रिसोर्स मैनेजमेंट अछि गोटे होछि तो
फास्ट आम तीन टा जिनस अच्छी गोटे हूँ एनर्जी मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट तीन टा जगह क्वेश्चन पैटर्न पूरा सेम आसे क्वेश्चन पैटर्न कौन आसे ना केमिति टाइम आम जो अच्छी गोटे फैमिली लाइफ साइकिल तीन टा साइकिल अच्छी गोटे स्टार्टिंग जो तीन टा फेज अच्छी गोटे बिगनिंग स्टेज थाए देन तापरे एक्सपैंडिंग स्टेज थाए देन तापरे कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज थाए तापरे एक्सपैंडिंग स्टेज टा विभिन्न सब डिवाइड कराई थाए ठीक अछि जो ए जो तीन टा क्वेश्चंस ना सब बळे क्वेश्चंस प्राय आसीबो केमिति आमे ए आम जो जहाँ भी फैमिली लाइफ साइकिल अच्छी ସେଇଥିରେ ଟାଇମ୍ ଡିମାଣ୍ଡ କେମିତି ରହିଛି ସେଇଥିରେ ଏନର୍ଜି ଡିମାଣ୍ଡ କେମିତି ରହିଛି ସେଥିରେ ମନି ଡିମାଣ୍ଡ କେମିତି ରହିଛି डिफरेंट डिफरेंट जो अच्छी लाइफ साइकिल एक्सपांडिंग स्टेज अच्छी सबुतर टाइम डिमांड अलग सबुतर मनी डिमांड अलग तो टाइम डिमांड कौन आउ सेटा को मैनेज केमिति करा जाए फॉर एग्जांपल जो एनर्जी डिमांड और टाइम डिमांड सब बड़े क्वेश्चंस आसे एनर्जी डिमांड टाइम डिमांड ड्यूरिंग लाइफ साइकिल जोटा फास्ट पूरा मेंशन करा है टाइम डिमांड ड्यूरिंग लाइफ साइकिल and this is stages of family life cycle use of money and this also energy management रे relations of energy to stages of family life cycle so तीनटा कर क्वेश्चंस आपण अप्रोच नेबे पूरा सिमिलर अप्रोच रहइबो आपण जहाँ भी गोटे इंट्रोडक्शन लिखिदेवे टाइम डिमांड कौन कि हाउ दिस टाइम एंड एनर्जी इज इम्पोर्टेंट देन तार स्टेजेस गोटे बनईदेवे कि बिगनिंग स्टेज देन बिगनिंग स्टेज रहिबो तापर एक्सपैंडिंग स्टेज देन आउ रहला कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज ए तीनटा स्टेज रे टाइम डिमांड कोटे अधिक दरकार कोटे लेस दरकार एटा फास्ट टेबुल रे शो कर दियो तापर आपण एक्सप्लेन कर देबे तो मेन जिंस होची एटा मो आंसर राइटिंग अप्रोच टा कहूची तो এই তো এই যে তিনটা চ্যাপ্টর রে क्वेश्चंस पूरा सिमिलर आसे तो अगेन सेटा आपण को डिमांड करे कि आपण क्वेश्चंस केमिति अप्रोच करछंती फॉर एग्जांपल एडी अछि एनर्जी मैनेजमेंट देखो एनर्जी मैन क्वेश्चंस जहाँ भी आसियो मो अगेन एंड अगेन कहूची पूरा सिलेबस रे जेति की टॉपिक्स लिखा है आपण सेति की प्रिपेयर कर जानतु जहाँ भी क्वेश्चन आसे आपण एड्रेस करते फॉर एग्जांपल एनर्जी मैनेजमेंट जदि एनर्जी मैनेजमेंट फास्ट क्वेश्चन हेगला कि डिफरेंट फैमिली स्टेजेस रे आपण कोन कोन डिमांड रहउची एनर्जी डिमांड रहउची ताको आपण केमिति मैनेज करूछंती फॉर एग्जांपल आपण बिगनिंग स्टेज रे एते एनर्जी रो यूज दरकार नै बिकॉज़ फैमिली तो स्टार्ट इन थाए बट जदि एक्सपैंडिंग स्टेज थाए तो आपण को एनर्जी रो बहुत डिमांड हो सेटा में मैनेज करवाटा बहुत मुश्किल तो सेमती जतोला आपण आंसर्स लिखुछंती सो सेटे आपण ट्राई करिवे सब जिंस ना आपण एग्जांपल देबा को ट्रास्ट करिवे ट्राई करिए फॉर एग्जांपल देखो एटी केमती अछि ए जो एनर्जी मैनेजमेंट फास्ट रिलेशंस ऑफ एनर्जी टू स्टेज ऑफ फैमिली लाइफ साइकिल देन एनर्जी कॉस्ट ए क्वेश्चनटा 2022 रे आस्तिला पर डायरेक्ट देन वर्क सिंप्लिफिकेशन टेक्निक्स एवरी ईयर दे आर आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम वर्क सिंप्लिफिकेशन सो ए एनर्जी मैनेजमेंट रो किछटा पर डायरेक्ट कोन क्वेश्चंस आसे फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंट एफर्ट्स कोन यूज करा जाय आपण फर्स्ट क्वेश्चन जानले केमिति मैनेज कर डिफरेंट फैमिली लाइफ साइकिल कौन कौन एफर्ट यूज करा जाए এই क्वेश्चंस ए जो लास्ट 2 वर्ष आसी कि बिगनिंग रु आसी जेतो 60 मार्क क्वेश्चंस आसुला से टाइम रे किछि मेंटल एफर्ट था विजुअल एफर्ट मैनुअल एफर्ट टर्सर एफर्ट ए कौन कौन आप एफर्ट यूज करूछंती एनर्जी की मैनेज करिया पई तो आप यार आंसर्स लिखुछंती सबुते ट्राई करिवे एग्जांपल्स लिखिया पई ठीक अछि देन तापरे एनर्जी कॉस्ट उडा लास्ट टाइम क्वेश्चन आसला कोठे लो एनर्जी दरकार कोठे मीडियम एनर्जी दरकार कोठे हाई एनर्जी कॉस्ट दरकार तो अगेन से तो लो एनर्जी रे आपण किछि उठे एग्जांपल्स दियंतु नेक्स्ट हाँ तो नेक्स्ट होची देन एनर्जी कॉस्ट अपन कौन कौन डिफरेंट हाउस होल्ड टास्क होची से अनुसार मनकर झाड़ू करबा होला छुंची जूता सिलाई करबा होला किंबा सफा करबा गोटे टाइम आसीबो आपन को खाइबा को अधिक बनिया खाइबा भी बनिया पड़तो ता सहित आपन को जो माने बेबी अछंती ताकू स्कूल भी ताकू छाड़िया को पड़ता है तो ए टाइम रे एनर्जी कॉस्ट तो हाउस होल्ड टास्क अनुसार एनर्जी कॉस्ट को डिफरेंट एटा प्राइवेट क्वेश्चन आस्तिला तो से तो मेन होची कि एनर्जी कॉस्ट ताकू आंसर्स करबाटा ही सेमती नेक्स्ट
टाइम मैनेजमेंट अगेन टाइम मैनेजमेंट तो सेमती पूरा फिक्स क्वेश्चंस अछि जहाँ भी सिलेबस रे मेंशन कराइ फॉर एग्जांपल टाइम मैनेजमेंट कोन टाइम मैनेजमेंट सिग्निफिकेंस कोन काहे कि टाइम मैनेजमेंट रिक्वायर्ड फॉर ए सक्सेसफुल फैमिली लाइफ साइकिल सिमिलरली तार टाइम डिमांड डिफरेंस जो लाइफ साइकिल तीनटा अछि से टाइम डिमांड कोन कोन रहिछि हाउ टू मैनेज देन टूल्स इन टाइम मैनेजमेंट जोटा लास्ट ईयर क्वेश्चंस आस्तिला तीन चारटा टूल्स अच्छी को टूल्स आम यूज करके आम टाइम मैनेजमेंट करें लिजर टाइम एगेन लिजर टाइम कहीं दरकार आउ सीटा कौन दरकार होची देन व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड इन मेकिंग टाइम प्लान एटा जो 60 मार्क्स क्वेश्चन आसता से टाइम आसला एबे लास्ट 2 वर्ष आसीनी तो एथरे क्वेश्चंस केमती आसे टाइम प्लान कौन तो टाइम प्लान कौन व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ टाइम प्लान कौन तुम्हें कौन कौन what are the tools that should keep in mind while making a time plan how 18 na the time plan questions ase तुमको मे भी they may ask कि गोटे जने अछंती होम मेकर अछंती किबा जने स्कूल गोइंग गर्ल चिल्ड्रेन अछंती स्कूल गोइंग गर्ल चिल्ड्रेन अछंती तो तांको पे गोटे टाइम शेड्यूल आपन को बने पड़े ए वाला क्वेश्चंस लास्ट जतो 60 मार्क्स क्वेश्चन सेही टाइम रे आस्तिला ए लास्ट 2 वर्ष बाद सिलेबस चेंज हेनी आसीनी बट ए जिंसटा को मैनेज एटा भी क्वेश्चन जे पद आसीनी बट एटा आसबार बहुत चांसेस भी अछि आपन प्रिपेयर होवा पड़ियो टाइम प्लान कोन को फैक्टर्स आपन कोन माने कंसीडर करिए मेक टू मेक ए टाइम प्लान देन आपन गोटे टाइम शेड्यूल बने पई कहिबे फॉर एग्जांपल जने लेट्स से फॉर एग्जांपल जने रहिले हाँ फास्ट हाँ जो सैंपल टाइम प्लान कहूँ आप तीन चार क्वेश्चन लास्ट टाइम क्वेश्चन आसला लास्ट टाइम नहीं 4-5 इयर्स बैक कि डेली प्लान फॉर नॉन एम्प्लॉयड होम मेकर ये गोटे क्वेश्चन आसला तो दे में आस्क कि जो मैंने नॉन एम्प्लॉयड होम मेकर पई अछि किबा जने कॉलेज गोइंग चिल्ड्रेन पई कॉलेज गोइंग वुमेन पई ता पई टाइम प्लान बने पारिबे तो एटा को आपन को से गोटे सैंपल टे बने पड़ियो कि फॉर एग्जांपल जने नॉन एम्प्लॉयड होम मेकर अछंती तो से केते 5:30 6टा सकाळ उठिबे देन 6टा 7टा कोन करिवे 7टा 8टा कोन करिवे 9टा 10टा कोन करिवे देन तापर एटा होची डेली प्लान देन तार वीकली टास्क तार कोन रहबा दरकार देन तार वीकली देन मंथली प्लान कोइबार कोन रहबा दरकार सीजनल प्लान कोन रहबा दरकार ए जिंसटा होची टाइम प्लान हे गेला देन तापर मनी मैनेजमेंट अगेन फैमिली इनकम स्टेजेस ऑफ फैमिली अगेन सेम जिंस अपन फैमिली इनकम एवरी ईयर दे आर आस्किंग क्वेश्चंस फॉर फैमिली इनकम रो डेफिनेशंस कोन then stages of family life cycle and use of money budgeting savings and investment जहाँ भी जहाँ मेंशन अछि पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आसीबो पूरा सिलेबस रु बजेट सेमती मन कर एमती बजेट अछि बजेट रो सिग्निफिकेंस कोन हाउ टू मेक बजेट सेमान ते गोटे एमती गोटे क्वेश्चंस दे पारंती कि जने अछंती मनी बजेट बने पई फैमिली रे सेमती एटा लास्ट ईयर क्वेश्चन आस्ता सेविंग्स एंड इन्वेस्ट लास्ट ईयर 2012 रे सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट काहे कि important for the family life cycle again supplementing family income a question supplementing family income and work simplification ए दुटा क्वेश्चंस एवरी ईयर फैमिली मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट रो जेमिति आसीबो वर्क सिंप्लिफिकेशन प्रोसेस अछि और सप्लीमेंटिंग फैमिली इनकम तो ए दुटा होची फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट नेक्स्ट होची हाउसिंग एंड इंटीरियर डेकोरेशन हाउसिंग एंड इंटीरियर डेकोरेशन अगेंस्ट ए जो अछि तांकर प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीरियर डेकोरेशन से 4-5टा पॉइंट अछि तुमको एवरी सेटा घोसी के जिया पड़ियो इंटीरियर डेकोरेशन देन तापर सिलेक्शन ऑफ साइट गोटे नॉर्मल जेतला हाउस क्रिएट माने सिलेक्ट करा जाय कोन कोन तुमको माने व्हाट शुड यू कीप इन माइंड जब सिलेक्शन ऑफ साइट से घर केमिति हो दरकार तारो एस्पेक्ट कोन कोठी रहबा दरकार प्रॉपर से जिंसटा 4-5टा पॉइंट अछि सिलेक्शन ऑफ साइट करिया पूर्वरु तुमे को जिंस यू शुड कीप इन माइंड then house layout have floor plans space distribution and building components again building components agro question astra different kind of materials kon darkar hue to tab ei to start hoji different furnishing ei part re kichi bujibar nai केमिति तो अपन घर सजौछंती केमिति अपन कर्टेन्स यूज करछंती वॉल ट्रीटमेंट कोन अछि फ्लोर कवरिंग कोन अछि एई जिंसटा अपन बीके पब्लिकेशन गुटे बुक अछि होम्स एंड बीके पब्लिकेशन से जिंसटा पूरा किछि एतरे पढ़िया पे बुझिया पे नहीं सब लास्ट पार्ट टा प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीरियर डिजाइनिंग फॉलोड इन फर्निशिंग द हाउस
এইটা এভরি ইয়ার দে আর আস্কিং কোশ্চেন এই মনি ম্যানেজমেন্ট টাইম ম্যানেজমেন্ট এইটা ওয়ার্ক সিম্পলিফিকেশন প্রসেস মনি ম্যানেজমেন্ট সপ্লিমেন্টিং ফ্যামিলি ইনকম ଆଣ୍ଡ ହାଉସିଂ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଡେକୋରେସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଡିଜାଇନିଂ ଏଇ ତିନିଟା ଆପଣ ଯେମିତି ଯାହା ବି ହେଉଛି ଘୋଷିକି ଯିବେ ବସ୍ ଲେଖିକି ଆସିବେ ଏଭ୍ରି ଇୟର ସେମାନେ ବୁଲି ବାଙ୍କି ଏ ତିନିଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଗରୁ ଏମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ 60 ମାର୍କସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ହାଉସ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରିବାର ମାନେ ଅପସନ୍ସ ଥିଲା କି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚରା ହେବ ସିଲେକ୍ସନ୍ ସାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଲେଆଉଟ୍ କ'ଣ ରହିବ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କହିବା କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସିବ ଜଣେ ମିଡିୟଲ ଇନକମ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ହାଇ ଇନକମ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛନ୍ତି ତ ତୁମେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ହାଉସ୍ ଲେଆଉଟ୍ କିମ୍ବା ହାଉସ୍ ଫ୍ଲୋର୍ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ଦିଅ ତୁମେ ସେଠି ଆନ୍ସର୍ ସେ ତୁମକୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ମେନସନ୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗୋଟେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ହାଉସ୍ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ବେଡରୁମ୍ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଏଇଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ମେନସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ଏଇଟା କିଛି ନାହିଁ ବହିରେ ପୁରା ମେନସନ୍ ଅଛି ଆପଣ ପଢ଼ିକି ମାନେ ଜଷ୍ଟ ହାଭ୍ ଗେଟ୍ ଆନ୍ ଆଇଡ଼ିଆ କି ମୋତେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯେ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସିଲେ ଏଇଭଳି ମୋତେ ଏମିତି ଆଡ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହାଉସ୍ ଲେଆଉଟ୍ ପଚାରିଛି ତୁମକୁ ମେନସନ୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜଣେ ମିଡିୟଲ ଇନକମ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର କ'ଣ କେମିତି ବେଡରୁମ୍ କେମିତି ରହିବ ଇଏ କେମିତି ରହିବ ସେ ଜିନିଷଟା ଦେନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ତିନିଟା ଜିନିଷ ତାପରେ ହେଉଛି ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲଥିଂ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ହି କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ୍ ଜିନିଷଟା ଏଇ ଦୁଇଟା ଚାପ୍ଟର କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ କି ଯଦି ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସର ମାନେ ଯେଉଁଟା ମାନେ ସବୁ ଟିକେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲୋଥିଂ ମାନେ ଏଇଟା ମୁଁ ଯେତେଥର ପଢ଼େ ମୁଁ ସେତେଥର ଭୁଲିଯାଏ ଏଇ ଦୁଇଟା ଚାପ୍ଟରରେ କିଛି ସେମିତି ନାହିଁ ବଟ୍ ସେଇଟା ବହୁତ ସାରା ଟର୍ମିନୋଲୋଜିସ୍ ଅଛି ସେ ଟର୍ମିନୋଲୋଜି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ ଏଭ୍ରି ଇୟର୍ ଦେୟାର ଆସ୍କିଂ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ କି ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଫାଇବର୍ କ'ଣ ମାନେ ଗୋଟେ ସୂତାରୁ ଲୁଗା କେମିତି ହେବ ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ହିଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସୂତାରୁ ଲୁଗା ହେଲା ତାକୁ କେମିତି ଡିଫରେଣ୍ଟ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ତାକୁ ମାନେ କଲରିଂ କେମିତି ଦିଆଯିବ ଯେଉଁଟା ଡାଇଂ ମେଥଡ଼ ଅଛି ସେମିତି ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମେଥଡ଼ ଅଛି ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ଭାରି ଟିକେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଜିନିଷ ଏଇ ଜିନିଷରେ ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଜିନିଷ ନା ଏଇଟା କଟନ୍ ଉଲ୍ ସିଲ୍କ ରେୟନ୍ ଆକ୍ରିଲିକ୍ ପଲିଷ୍ଟର ଯାହା ଅଛି ତାଙ୍କର ଫିଜିକାଲ୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ତ ଆପଣ ଘୋଷିଦେବେ ବଟ୍ ତାଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସୁଛି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ତ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ଜିନିଷର ଯାହା ବି ଅଛି ସିଲ୍କରେ ଏଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ଏ ଛୋଟ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ତ ଘୋଷିକି ଯିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ହଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ସଟା এই পার্টটা ବି ଏଗେନ୍ ସେମାନେ ବାର ବାର କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ପଚାରୁଛନ୍ତି এই ଜିନିଷରେ କିଛି ମାନେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ନାହିଁ ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ମାନେ ସେ ୱାର୍ଡସ୍ ଗୁଡ଼ା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟିକେ ଟେକ୍ନିକାଲ ୱାର୍ଡସ୍ ଗୁଡ଼ା ସେ ଜିନିଷଟା ଫର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଆଇରନ୍ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ସେଇଟା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରିଂ ନା କ'ଣ ବି କହନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ଘୋଷିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଥିରେ କିଛି ବୁଝିବାକୁ ନାହିଁ ଏଥିରେ କିଛି ଆପଣ କରିପାରିବେନି ବହୁତ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଘୋଷିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ତାପରେ ଫିନିସ୍ ଆସିକି ଫଙ୍କସନାଲ ଫିନିସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ସଟା ପଚାରୁଛନ୍ତି ସବୁ ବର୍ଷ ଫଙ୍କସନାଲ ଫିନିସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ 2022 କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସିଥିଲା ଦେନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡାଇଂ ଏଇଥର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡାଇଂ ଆଣ୍ଡ ପିକିଂ ମେଥଡ୍ସ ବି ଆସିଥିଲା ଏଗେନ୍ ୱାର୍ଡରୋବ୍ ପ୍ଲାନିଂରେ ଏଗେନ୍ ସେଇ ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଏଇଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସେ ସବୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ପକେଜ୍ ଫର୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ସ ମିନ୍ସ ଆପଣ ଜଣେ ମାନେ ଜଣେ ମେଲ୍ ମେମ୍ବର ଫିମେଲ୍ ମେମ୍ବର ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅନୁସାରେ କିମ୍ବା ଜଣେ ଏଲ୍ଡରଲି ପିପୁଲ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅନୁସାରେ ତୁମେ କ'ଣ କ'ଣ କ୍ରାଇଟେରିଆସ୍ तो अगेन एते भी क्वेश्चंस आसी पारे कि क्लाइमेटिक कंडीशन ओकेजन फॉर डिफरेंट ओकेजन रे मेन वुमेन चिल्ड्रन हे गले तो तुमे केमती कोन तांकर क्राइटेरिया को सिलेक्शन करिवो देन एबी क्वेश्चन आसी पारे एमती क्वेश्चन आगु आस्तला ए लास्ट 2 वर्ष भीतर आसीनी क्वेश्चन आसीबो कि तुमको अगेन से गोटे सैंपल वार्डरोब प्लानिंग तुमको दबा को पड़ियो जने कॉलेज गोइंग चिल्ड्रन जने कॉलेज गोइंग गर्ल अछंती जने हाउस मेकर अछंती तो तांकर तुम्हें वार्डरोब प्लानिंग गोटे सैंपल स्केड्यूल करके दियो ए बळे क्वेश्चंस भी आसी पारे नेक्स्ट पार्ट होची तो ए पार्ट रे पेपर 1 ता जोटा अछि पेपर 1 ता ए फास्ट पार्ट ता वेरी इजी जोटा कि तुम बहुत इजीली डायरेक्ट क्वेश्चंस आसीबो तुमको इजीली तुम एते मार्क्स करि परिबो एते बेसिक स्कोप नाही कौन से वैल्यू एडिशन रो तुम पूरा होम साइंस रो लैंग्वेज एठी यूज करिया पड़ियो होम साइंस रो डिफरेंट मनी मैनेजमेंट एगला किछि फॉर एग्जांपल एटे रहला फैमिली इनकम रो डेफिनेशन समस्त जानते बट तांकर जने स्कॉलर्स को डेफिनेशन जदि आपण यूज कर पाछन देन दैट इज वेल एंड गुड स्कॉलर्स डेफिनेशन होम साइंस रो बहुत ही कम ओनली एक्सटेंशन एजुकेशन यूज कर परिबे किछि जिंस होछि समान किछि डेफिनेशन देछन फॉर एग्जांपल बजट रो डेफिनेशन ताको स्कॉलर्स रो देछंती फैमिली इनकम निकल एंड डर्सिना कॉन्ट्रैक्ट सेम जो फैमिली इनकम डेफिनेशन देछंती जदि आपण सेही जिंसटा को रखुचंती माइंड रे देन दैट विल फेच गुड मार्क ठीक अछि
ଦେନ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟିଂ ଫାର୍ମ। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ଇଜି ଜିନିଷଟା। ଏଇ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଇବର୍ସଟା ଟିକେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଜିନିଷଟା। ଏଥିରେ ଆପଣ କିଛି ଆପଣ ମାନେ ଅପସନ୍ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଭ୍ରି ଇୟର୍ ସିଲ୍କ ଶାଢ଼ୀ କେମିତି ତିଆରି କରାଯାଏ, ଉଲ୍ର ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ଲେଖିବ, କଟନ୍ର ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ଲେଖିବ। ବୁଝିବାର କିଛି ନାହିଁ, 10-12ଟା ପଏଣ୍ଟସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଯେତେଥର ପଢ଼ିବେ ସେଥର ଭୁଲିଯିବେ। ତ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଏଭ୍ରିଡେ ଟିକେ ଟିକେ ଆପଣ କେମିତି କରି ଆକୁ ମନେ ରଖିବେ। ସେମିତି ଏଇ ଯେଉଁ ଆର୍ମ ମେକିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଇଗଲା, ଫେବ୍ରିକ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଟେକ୍ନିକ୍, ଏଭ୍ରି ୱାନ୍ ଦେ ଆର୍ ଆସ୍କିଂ ଦ ମାନେ ସେଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ମାନେ ଏଇଟା ଘୋଷିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଥିରେ କିଛି ଆଉ ଅପସନ୍ ନାହିଁ। ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଲୁମ୍ 10-12ଟା ପାର୍ଟ ଅଛି, ତ ଆପଣ ନେମୋନିକ୍ସ କରିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କେମିତି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏଇ ଦୁଇଟା ଚାପ୍ଟର ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିକଜ୍ ଏଇଥିରେ କିଛି ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ, ତ ଯେଉଁଟାକି ଡେଲି ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ମାନେ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ୍ରେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁନା। ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଦୁଇଟାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଗୋଟେ ଘୋଷିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ଯେଉଁଟା ବି ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ହେଉଛି ଆମର, ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସବୁଠୁ ଇଜି ପାର୍ଟ ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସର। ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଯେଉଁଟା ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସିଯିବ, ନିଡ୍ ଫର୍ ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କ'ଣ। ଆଗରୁ ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 60 ମାର୍କରେ ଆସୁଥିଲା, ପୁରା ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଯିବ ସିଲାବସ୍ରେ, ତାର କନସେପ୍ଟ କ'ଣ, ଫିଲୋସଫି କ'ଣ, ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ କ'ଣ, ସ୍କୋପ୍ସ କ'ଣ, ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ସିମ୍ପଲ୍ ଜିନିଷ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କ'ଣ, ଆମେ ଏଜୁକେସନ୍କୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିବା। କାହାକୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିବା? ରୁରାଲ୍ ପିପୁଲ୍ମାନଙ୍କୁ। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ନର୍ମାଲ୍ ଜିନିଷଟା। ତ ଯେଉଁ ରୁରାଲ୍ ପିପୁଲ୍ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ପେଶାଲି ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଏ କାହାକୁ, ଫାର୍ମର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ହେଇଗଲା, ହୋମ୍ ମେକର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ହେଇଗଲା, ଜବ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ହେଇଗଲା। ତ এইটা হচ্ছে এক্সটেনশন এজুকেশন। বট আপনার যেতবে এই ଚାପ୍ଟରଟାକୁ ଆପଣ ଆଡ୍ରେସ୍ କରିବେ, 6ଟା ଯାକ ଚାପ୍ଟରରେ କିଛି ନା କିଛି ସ୍କଲାର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ସାର୍ସ କରିବେ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଡେଫିନେସନ୍ଟା ପଚାରିଥିବ, ଆପଣ ସିମ୍ପଲ୍ ଡେଫିନେସନ୍ ନ ଲେଖି ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୋପ୍ ରହିଛି ସ୍କଲାର୍ ଡେଫିନେସନ୍ ଲେଖିବା ପାଇଁ। 4-5 ଜଣ ସ୍କଲାର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି, ଜାଣିଥିବେ ସମସ୍ତେ। ସରିପଦ ରଙ୍ଗ ପ୍ରନାଉନ୍ସିଏସନ୍ କିଛି କିଛି ଅଛନ୍ତି, ଓପି ଡାହାମା DHM ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଏନ୍ସ ମିଞ୍ଜର ଏମିତି କିଛି ଅଛନ୍ତି, ମିଲଡେଡ୍ ହର୍ଟନ୍ କିଛି ଅଛନ୍ତି, ସବୁଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପ୍ଲାନିଂର ଡେଫିନେସନ୍ ବି ଜଣେ ଦେଇଛନ୍ତି, RAY ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ରେ, ଜିନ୍ ପଲ୍ ଲେଗନ୍ସ, ଏମିତି ସବୁଥିରେ। କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ର ଡେଫିନେସନ୍ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ରୋଜର୍ସ ଆଣ୍ଡ ସୋମିଟର୍ସ, ଗୋଟେ ଆନ୍ସାର୍ସ ଦେଖୁଛି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ରେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ 4ଟା ଜିନିଷଟା, ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରା ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପୁରା ଇଜି ସବଜେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇଜି ଟୁ ସ୍କୋର୍ এই হোম সায়েন্স এক্সটেনশন এজুକେସନରେ। ବଟ୍ ଏଇଥିରେ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସ୍କଲାର ଆପଣ ଯେମିତି ହେଲେ ୟୁଜ୍ କରିବେ ହିଁ କରିବେ। ଫର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଲେଟ୍ସ ସେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସିଥିଲା, ୟାର ଆନ୍ସାର୍ସଟା ମୋର ଅରିଜିନାଲ୍ ଆନ୍ସାର୍ଟା ଦେଖୁଛି। The questions defining communication. Everyone knows what is communication. ଜଣେ ଯଦି normal questions ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି, he knows communication କ'ଣ। Discuss the elements and process. Discuss the elements of process of communication. ତ ଆପଣ ଯଦି ନର୍ମାଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ସେଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ମୁଁ ସେଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ରୋଜର୍ସ ଆଣ୍ଡ ସୁମେକର୍ସ। Communication is a process by which message is transferred from source to receiver. Then ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏମିତି ଶୋ କରିଥିଲି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଏକ୍ସପ୍ରେସିଂ ଦ ଆଇଡ଼ିଆ, ଏକ୍ସପ୍ରେସିଂ ଦ ଫିଲିଂ, ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସିଂ ଏ କମନାଲିଟି ବିଟୱିନ୍ ସେଣ୍ଡର ରିସିଭର। ଏଟା ଆପଣ ନ ବି କରୁଛନ୍ତି କିଛି ମାନେ କିଛି ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ। ଦେନ୍ ଏଗେନ୍ ଡିସ୍କସ୍ ଦ ଏଲିମେଣ୍ଟ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କୋଉଟା ଏଇଟା, ରୋଜର୍ସ ଆଣ୍ଡ ସୋମିକର୍ସ। ତାପରେ ଯାହା ବି ସରିପଦ ରଙ୍ଗ ପ୍ରନାଉନ୍ସିଏସନ୍ ଯାହା ବି କିଛି ସେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାପ୍ଟର କହିଲି ନା, ତ ଏଭ୍ରି ଚାପ୍ଟରରେ ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ସ୍କଲାର୍ସ ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଚାପ୍ଟରରେ ପୁରା କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ରେ ସ୍କଲାର୍ସ ଆପଣ ଲେଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଡିସ୍କସ୍ ଦ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍। ମୁଁ ଏଗେନ୍ କହୁଛି ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସର ଇଟ୍ସ ଅଲ୍ ଆବାଉଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ଏଠି PSI ସୋସିଓଲୋଜି ପରି ମାନେ ବହୁତ ସାରା ସ୍କଲାର୍ସ ନାହାନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସବଷ୍ଟାନ୍ସିଏଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସ୍କଲାର୍ସ ନେମ୍ ନେଇକି। ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ଟା ଟିକେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଇଫ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଗେଟ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ମାର୍କ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଜଣେ ଚାହିଁଲେ ନର୍ମାଲ ବି ଲେଖିପାରିଥାନ୍ତା କି ସେଣ୍ଡର ମେସେଜ୍ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମାନେ ସିମ୍ପଲ୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆନ୍ସର୍ କରିବ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ସେଣ୍ଡର, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ରିସିଭର, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ରିସିଭର, ଦେନ୍ ତାପରେ ଏମିତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଚ୍ୟାନେଲ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ମେସେଜ୍, ଏମିତି ନର୍ମାଲ ଏଇଟା ମେସେଜ୍, ତାପରେ ଏଇଟା ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍, ଏମିତି ନର୍ମାଲ ବି ତୁମେ ଯଦି କରିବ ଏଇଟା ବି ୱେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୋପ୍ ମିଳୁଛି ନା ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସରେ ଆନ୍ସର୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ ଉପରେ ଟିକେ ମାନେ ଫୋକସ୍। ଫର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଲେଟ୍ସ ସେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଅଛି ଅଡ଼ିଓ ଭିଜୁଆଲ୍ ଏଡ୍ସ, ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଅଛି
टीचिंग एंड लर्निंग रे ऑडियो विजुअल एड्स कि प्लानिंग सिलेक्ट टाइप्स ऑफ विजुअल्स देखो ऑडियो विजुअल एड्स डिफरेंट गोटे नॉर्मल आपण डेफिनेशन दे देले तो टाइप्स से पचासी विजुअल ऑडियो ऑडियो विजुअल एड्स तो ସେଇଠି ଆପଣ ତାକୁ କେମିତି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କରୁଛନ୍ତି ऑडियो विजुअल एड्स ଲେଖିଲେ ତାପରେ ଗୋଟେ this is audio ad this is video ad and this is audio visual ads then ताପରେ audio ads दी चारटा एग्जांपल्स दे देले then video ads दी चारटा एग्जांपल्स then या दी चारटा एग्जांपल्स तो आपको जोटे टाइम जोटे आपण होम साइंस इफ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स ए दिन ऊपर आप फोकस करिया सिंपल आपण एट लिखले डेफिनेशन देन आपण एटी क्लासिफिकेशन तक एमती शो कर देले देन तापर नॉर्मल जहाँ जहाँ अच्छी टिके सब दुई लाइन लिखि देले तो दैट विल गेट यू गुड मार्क तो सिमिलरली এই জিনিসটা যেতবে মো আনসারটা কমিউনিকেশন গোটে লিখলে এলিমেন্টস অফ কমিউনিকেশন গোটে সিম্পল এলিমেন্টস অফ কমিউনিকেশন র এক্সাম্পল দেবা লিখিবালে নহলে এই যে এটা মু করিছি এটা পুরা সে হোম সাইন্স এক্সটেনশন বহিরে মু বসি দেইছি कि फार एंड रिसोर्स अच्छी जने सेंडर अच्छा जने मेसेज जने ताबे चैनल अच्छी देन ट्रीटमेंट हबो कार मेसेज ट्रीटमेंट हबो देन ऑडियंस का पहुंचबो देन ऑडियंस रेस्पॉन्स देबे देन फीडबैक देबे बस से आगु किछि नेक्स्ट ट्रैक किछि पढिबो ही नै बस दिस स्पीक्स एवरीथिंग अच्छा से जानि छी एलिमेंट्स दी जा द एलिमेंट्स ए जिंस मु गोटे पिक्चर ए जिंसटा देखि देबी तापर मोर नॉर्मल आंसर तापर बिकॉज़ मोर फोकस थिला एटा रोजर्स एंड शोमेकर्स देला एंड एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिंपली से कोडियो रो आपन को 15 तळे दबो ही नै आपन नॉर्मल क्वेश्चंस आप कम्युनिकेशन लिखि के आसी से कोडियो आपन ठीक आंसर लिखि बस 8 10 रे छाड़ दबो तो आपन को फोकस करिया पड़े ए जिंसटा रोजर्स एंड शोमेकर्स एंड ए जिंसटा तो এই জিনিসটা ଆପଣ କ'ଣ ହେଉଛି କିଛି ବୁଝନ୍ତୁନି କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ନା ଆପଣ ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସର ଅରିଜିନାଲିଟିଟାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ବି ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସର କିଛି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନାହିଁ ମୁଁ ବିଟେକ୍ ପିଲା ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ସେଇ ଯେଉଁ ଅରିଜିନାଲିଟି ଅଫ୍ ଦ ସବଜେକ୍ଟଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ଏଇଟା ଦେଖ ତାପରେ ମୁଁ କିଛି ନର୍ମାଲ ଲିଖିଛି ସେଣ୍ଡରରେ ଏମିତି ସେଣ୍ଡର ତାପରେ ନର୍ମାଲ ହୁ ସେଣ୍ଡର ହୁ ସେଣ୍ଡସ୍ ଦ ମେସେଜ ଟୁ ପବ୍ଲିକ ଦେନ୍ ହି ହାଜ୍ ଡୁଆଲ୍ ରୋଲ୍ କ'ଣ ନା ହି ସେଣ୍ଡ ଦ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଉଟ୍ ଟୁ ପବ୍ଲିକ ଦେନ୍ ରିସିଭ୍ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ସେଣ୍ଡ ଇଟ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଫାର୍ମ सिंपल देन तापर मेसेज तो मते जोटे मिडिला स्कोप मिडिला मु चाहिए जे टिके मो प्रेजेंटेशन ताको देखिया पई बिकॉज़ नॉर्मल मु देखि पतन था मेसेज इज द फैक्टर दैट इज बीइंग सेंट टू द टारगेट दैट कैरेक्टरिस्टिक मेसेज कोन होता चारियाडे एमती फॉर्मल स्कोप मोल को इट शुड बी क्लियरली रिटन इट शुड बी एक्सप्लिसिटनेस शुड बी देयर इट शुड सॉल्व द बिग क्वेश्चन इट शुड बी अपडेटेड सिंपल देन तापर चैनल अगेन पूरा सिंपल डेफिनेशन से प्रेजेंटेशन रे खेली छी किछि एक्स्ट्रा किछि लिखि देनी जने नॉर्मल आंसर लिखि देली या लिखि थांदा बट मुझे प्रेजेंटेशन कर देली कि ऑन द चैनल व्हाट इज चैनल दैट्स ए फिजिकल ब्रिज बिटवीन सेंडर और रिसीवर डिफरेंट काइंड ऑफ चैनल अछि कोन मास चैनल अछि ग्रुप चैनल अछि इंडिविजुअल गुड एग्जांपल तली टेलीफोन कॉल हे परिबो ग्रुप मीटिंग हे परिबो मास और एग्जीबिशन तुम देखि परिबो सिंपल दैट ऑडियंस इज इंपोर्टेंट हु आर द ऑडियंस दे आर द टारगेट ऑडियंस ठीक है सिंपल what is the aim of the communication also change the attitude of people and changes the behavior of the people this is the objective home science extension education कि हमें people को attitude change करिबा तांकर behavior change करिबा ताको नुवा नुवा learning सिखेबा ताको भीतर awareness आनिबा तो then audience response then last feedback is the most important element successful communication based on the feedback the project is evaluated and तापर पूरा गोल क्वेश्चन टाइप्स ए सब जिंस गोल क्वेश्चन बिकॉज़ वो ए सब आपण से एगुडा ही पढिबे ठीक अछि फीडबैक आसिला ऑडियंस रेस्पॉन्स आसिला चैनल आसिला ई जिंस ओडा केही पढिबे ही नाही job double simple conclusion hence there must be a good channel of communication job is so I got 14 out of 20 तो about target करिवे ए दिन सब फोकस करिया पई 14 को 9 आनो तो 150 सॉरी क्रॉस करिया बहुत मुश्किल है अपन टारगेट करिवे सब क्वेश्चन करिया क्वेश्चन न आसी 12 13 ठीक अछि 10 ठीक अछि बट पांचटा क्वेश्चन अपन मिनिमम 3 टा रे 15 आने को पड़िबो अछि टारगेट करिए 20 मार्क क्वेश्चन अपन 15 मार्क जेबे जानिबे 10 मार्क क्वेश्चन सॉरी 10 मार्क क्वेश्चन से 9 10 एवरेज रखिले सो दैट कि अपन 150 क्रॉस करिवो 160 यदि अपन 150 300 प्लस आउंसंती तो दैट इज वेल एंड गुड
ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ। ଆଉ ଯଦି ଏକ୍ସଟ୍ରା 10-15 ମାର୍କ କେଉଁଥିରେ 1 ମାର୍କ ଏକ୍ସଟ୍ରା କେଉଁଠି 2 ମାର୍କ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମୁଁ ଦେଖିବି ମୁଁ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ 20-17 ବି ପାଇଛି। ତ ଯଦି ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ନା ଯଦି 310-20 କ୍ରସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଟପ୍ 10 ଟପ୍ 20 ପକ୍କା ଆସିଯିବ। ଅପସନାଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟପ୍ ଆଣିବାକୁ ହେଲେ 300+, ଆଉ ଯଦି ଟପ୍ 10 ଟପ୍ 20 320 330 ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦିସ୍ ଇୟର୍ ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସର ହାଏଷ୍ଟ ସାଇଜ୍ ଗୋଟେ 334 ନା କେତେ। ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ସିଓର ଏବାଉଟ୍ କିଏ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ପଚାରିଲେ କି? सो এটা ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଥିଲା ଏବେ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ସିଲାବସ୍। ତ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରୁଥିଲେ ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରକୃତ ଦେଖ ଏଭ୍ରି ଇୟର୍ ଦେ ଆର୍ ଆସ୍କିଂ ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ରୋଲ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୱାଲିଟିଜ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ୱାର୍କର। ସିମ୍ପଲ୍ ଜିନିଷ କ୍ୱାଲିଟିଜ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ୱାର୍କର କ'ଣ ତାର ଡିଫରେଣ୍ଟ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ରୋଲ୍ କ'ଣ ବା ନର୍ମାଲ୍ ବଟ୍ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆପଣ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି। ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ୱାର୍କର ତାର କ'ଣ ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି ତାର ଡିଫରେଣ୍ଟ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ତାକୁ ଯଦି ରୋଲ୍କୁ ତାର ଡିଫରେଣ୍ଟ ରୋଲ୍ କ'ଣ ତାର ଡିଫରେଣ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟିଜ୍ କ'ଣ ଏଇ କ୍ୱାଲିଟିଜ୍ଟା ଆପଣ ଯେଉଁ ଆମ ଏଥିକ୍ସରେ ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଟିଜ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦିଏ। ଅନେଷ୍ଟି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ତ ଏଇଥିରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଟିକେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ। ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଲିଡ୍ କର ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ତାଙ୍କର ପୁରା ଜଣେ ଜଣେ ସ୍କଲାର୍ସଙ୍କର ପୁରା ବୁକ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାର ଫିଲୋସଫି କ'ଣ ଫିଲୋସଫିରେ 3-4 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍କଲାର୍ସ ଅଛନ୍ତି। ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ 2-3 ଜଣ ସ୍କଲାର୍ସ ସ୍କୋପ୍ସ ଅଫ୍ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କ'ଣ କନସେପ୍ଟରେ 2-3 ଜଣ ସ୍କଲାର୍ସ ଅଛନ୍ତି। ତ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଏଇ ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ରେ ଇଫ୍ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଗ୍ରୁପ୍ ମାର୍କ ଆରାମସେ 150-100 ମାର୍କସ୍ ଆପଣ ସ୍କୋର 100 ମାର୍କସ୍ ଏ ସେକ୍ସନ୍ ବି ରହୁଛି 100 ମାର୍କସ୍ରୁ ଆପଣ ଆରାମସେ 5ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ 70-80 ମାର୍କସ୍ ଆଣିବାର ବହୁତ ଅପସନ୍ସ ଅଛି। ଏକ ସିମ୍ପଲ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି ଟିକେ ଟିକେ ତାଙ୍କ ନିଡ଼୍ଟାକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିଦେଲେ ନା ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଫର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ପ୍ଲାନିଂ ଏଗେନ୍ ସେଇ ଗୋଟେ ଦେ ଆର୍ ଆସ୍କିଂ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ତ ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସ୍କୋପ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ପ୍ଲାନିଂ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ସବୁ ବର୍ଷ ପଚାରୁଛି। ଷ୍ଟେପ୍ସ କ'ଣ 8ଟା ଷ୍ଟେପ୍ସ ଅଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ପ୍ଲାନିଂକୁ କେମିତି ତୁମେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛ। ତାପରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ପ୍ଲାନିଂ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ପ୍ଲାନିଂକୁ ଆମେ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ କହିବା ଯଦି ଆମ ମୋର ନିଡ୍ସକୁ ସେ ଫୁଲଫିଲ୍ କରୁଛି। ତ ଏଥିରେ ଏଗେନ୍ 4-5ଟା ପଏଣ୍ଟ ଅଛି। ଏଗେନ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଅଛି ଏମିତି 8ଟା ଷ୍ଟେପ୍ସ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ପୁରା ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଗେନ୍ ତାଙ୍କର ଜଣେ ମିନିଂ ନେଚର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଏଇ 3ଟା ସ୍କୋପ୍ ଏଇ ଯେଉଁ 3ଟା ନା ଏଇଗୁଡ଼ା ପୁରା ବୁକ୍ସରେ ଆପଣ 2-3 ପଏଣ୍ଟସ୍ ବସିଦେବେ। ତାଙ୍କର ଏଗେନ୍ ତାଙ୍କର ସେଇଠି ସ୍କଲାର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖାଉଛି। ସରି ମୁଁ ଟିକେ ଖାଲି ଗୋଟେ ପିଡ଼ିଏଫ୍ଟା ଆଣିଛି। ଫର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ପ୍ଲାନିଂ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଶୋ କରୁଛି କି ମୁଁ ଯାହା ଦେଖାଉଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ପ୍ଲାନିଂ ଟିକେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ୍ କରିବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଶୋ କରୁଛି। ହଁ definition of program planning এই জিনিসটা program planning decision making process involving critical analysis of the existing situation and the problem and the evaluation of various alternatives to solve this problem. This is given by ତାଙ୍କର ରେ ଇଏ ମୁଁ ଜାଣିବି ତାଙ୍କ ସ୍କଲାର୍ସ ଜଷ୍ଟ ମେନସନ୍ ରେ ସେମିତି ପ୍ଲାନିଂରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଡେଫିନେସନ୍ ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେବେ ଆସ୍ ସେ ଏଇଟା ସିମ୍ପଲ୍ ଲେଖିଦେବେ ତାର ବସ୍ ତାଙ୍କର ତାପରେ just mention these names.
तो होम साइंस एक्सटेंशन एजुकेशन एई जिनसटा को फोकस रखा पड़ो मेंशन्स दिस नेम्स प्रतिटा चैप्टर रे तांकर केही ना केही स्कॉलर्स अछन आपण ट्राई करिवे एई जिनसटा को फोकस रखा सिमिलरली फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन चैप्टर रे अगेन तीन जन स्कॉलर्स को नेम लिखिଛି रोजर्स एंड सोमेकस जे पॉल लिगेंस एंड ह्यूबर କିଛି ନାହିଁ ବସ୍ ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସୁଛି ଆମର ଯାହାର ବି ଜଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଡେଫିନେସନ୍ କୁ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ କମ୍ୟୁନିକେସନର ଡେଫିନେସନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି ବଟ୍ ଇଫ୍ ୟୁ ମେନସନ୍ସ ଦିସ୍ ନେମ୍ସ ଦେନ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ଗୁଡ୍ ମାର୍କ ଇନ୍ ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ସମୁଦାୟ 8ରୁ 10 ଜଣ ଟୋଟାଲ ରହିବେ ତାଙ୍କର ସ୍କଲାର୍ସ ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ସିମିଲାରଲି ଏଇଠି ରହିଲା এটা হচ্ছে মোর পার্সোনাল নোটসটা এবং ମୁଁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି କି ହାଉ ଟୁ ମେକ୍ নোটস ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଅଛି ଧର ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ମିନିଟ୍ ରିଭିଜନ୍ ପାଇଁ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ପେଜର নোটস ଗୁଡ଼ା ତ ଏଇଥିରେ ବସ୍ ସବୁ କିଛି ମେନସନ୍ ହେଇଛି ଲାଷ୍ଟ ମିନିଟ୍ ରିଭିଜନ୍ ପାଇଁ ହଁ ଗୋଟେ ପେଜ୍ରେ ସବୁ କିଛି ମୋର ରହିଗଲା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ କ'ଣ ଗ୍ରୁପ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ କ'ଣ ମାସ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ କ'ଣ ବସ୍ ତାକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଜଷ୍ଟ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଦେଇଛି ଲାଷ୍ଟ ମିନିଟ୍ ରିଭିଜନ୍ ପାଇଁ ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ কিছু কিছু এসি টিসি এটা হচ্ছে লাস্ট নেমোনিক্স ওটা ইউজ করছি টাইম কনজিউমিং এক্সপেন্সিভ বট আই উইল ফোকস কি এই জিনিস গুটা মো আনসারে রহিতা দরকার তারপরে সেন্টেন্স ফর্মেশন লাস্টরে করিবি ঠিক আছে তো যেতବେଳେ ଲାଷ୍ଟ ଆପଣ ନିଜ ନୋଟ୍ସ ବନାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ କେତେ ଆପଣ ମାନେ ଟୁ ଦି ପଏଣ୍ଟ ଯେତେ ସର୍ଟ ନୋଟ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ବିକଜ ଲାଷ୍ଟ ମିନିଟ୍ ରିଭିଜନ୍ ଏବେ ଜିଏସ୍ 1 2 3 4 ଅପସନାଲ ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ୍ ବି ବହୁତ ହି କମ୍ ଅପସନାଲ ସରି ଜିଏସ୍ 4 ପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ରେ ସରି 2 ଡେଜ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ଗୋଟେ ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ରେ 2 ଡେଜ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ଥାଏ ତ ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଭାଇଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ଆପଣ ଯଦି ଲାଷ୍ଟ ମିନିଟ୍ ରିଭିଜନ୍ ପାଇଁ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ମେନସନ୍ କରିକି ରିଭିଜନ୍ ନୋଟ୍ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ଆପଣ ଯଦି ନୋଟ୍ସ ବନାଉଛନ୍ତି ନର୍ମାଲ୍ ନୋଟ୍ସ ବନାନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ମିନିଟ୍ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ରିଭାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ପେଜ୍ ଅଫ୍ ନୋଟ୍ ଏମିତି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ସେଇଠି ଖାଲି ହାଇଲାଇଟ୍ କରିକି ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ମେନସନ୍ କରନ୍ତୁ ହେଲ୍ପ ୟୁ ଲଟ୍ ଦେନ୍ এটা শো করছে কি নোটস কেমতি বনিব ফর দ লাস্ট মিনিট রিভিজন କି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପେଜ୍ରେ ଆପଣ ପୁରା ଚାପ୍ଟର ରହିଯାଉଥିବ ସିମିଲାରଲି ଏଇଟା ତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ଯୋଉଟା ଚାପ୍ଟରଟା ଅଛି ଏଇଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପ୍ଲାନିଂ ଯୋଉଟା ଷ୍ଟେପ୍ସ ଟୁ ମେକିଂ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ୟୁଜ୍ କରିବ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ପୁରା କପି ପେଷ୍ଟ କିଛି ବୁଝିବେ ପୁରା ଏଇ ଜିନିଷଟା ପୁରା କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସିଲା ମାନେ ଆପଣ ଏଇଟା ପୁରା ବସିକି ଯାଇଥିବେ ପୁରା ଦେଖିଦେବେ ফার্স্ট কলেকশন অ্যানালিসিস ডাটা determination of needs and objectives definition of problem এই জিনিস গুলো কপি পেস্ট ফ্রম দি দেয়ার হোম সাইন্স এক্সটেনশন এজুকেশন বুকস ଆପଣ ୟାକୁ କପି ପେଷ୍ଟ କରିକି ଏଇଟା ମେନସନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସିଲା ତାପରେ ଆପଣ ଯାହା ବି କିଛି ଲେଖନ୍ତୁ ନା ଡେଫିନେସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ କ'ଣ ନିଜ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଡେଫିନେସନ୍ ଲେଖନ୍ତୁ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ସଲ୍ୟୁସନ୍ସ କି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଏମିତି ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ତାଙ୍କର ନିଡ୍ସ ପ୍ରୁଭିଂ କରିବା ଦରକାର ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଟ୍ ଶୁଡ୍ ବି ଗୁଡ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍କସ୍ କ'ଣ then how to carry out the plan check it then evaluation is important how evaluation is important ସେମାନେ ଆନ୍ସର୍ସ ଦେଖିଲା ବେଳେ ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ନଥାଏ ଦେ ଓନ୍ଲି ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ତାପରେ ଆପଣ ପଏଣ୍ଟସରେ ଯାହା ବି ଲେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା କିଛି ନାହିଁ ସେମାନେ ଏଇଟା ମାର୍କସ୍ ଦେଖିକି ଆନ୍ସର୍ ଦେବେ ଯଦି ଆପଣ ସ୍କଲାର 2-3 ଜଣ ମେନସନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି 20ରୁ 15 ପାଇବେ ହିଁ ପାଇବେ नेक्स्ट जेन फॉर एग्जांपल एटा मोटे देखे जी सैंपल ये जो प्रोग्राम प्लानिंग अछि तार पूरा टोटल ये जो 3 नंबर रो जो चैप्टर अछि पूरा कंप्लीट जहां भी मेंशन अछि तार पूरा गोटे पेज रे मेंशन कर दै छी ए एति की ही टोटल होची से माने से लास्ट मिनिट रिवीजन पाई ये प्रोग्राम प्लानिंग साइकिल लिखि देछि 1 2 3 4 साइकिल बस ताकू मो के डिस्क्राइब करनी बिकॉज़ मु जानछि बस मु थोरे मो नोट्स रे पढि देछि लास्ट मिनिट पाई मु बस ई 6टा 1 2 3 4 5 6 7 8 8टा पॉइंट मन रखि देबी तापर मु निजे एक्सप्लेन कर देबी सेमति क्राइटेरिया कोन रहिला दरकार गुटे गुड प्रोग्राम पाई क्राइटेरिया कोन होइबा दरकार मु किछि किछि जिंस एमति हाइलाइट कर देछि सेमति जने गुड देन तापर इवैल्यूएशन रो अर्थ कोन इवैल्यूएशन काहे की नीड अछि गुड प्रोग्राम प्लानिंग रो कैरेक्टरिस्टिक कोन वो लास्ट वो निजर नोट्स पढिली तापर मु लास्ट मिनिट रिवीजन पे गोटे सिंगल पेज रे कंप्लीट चैप्टर टा को मु रखि देछि तो लास्ट मिनिट रिवीजन रो बस एटा यूज करे पड़ियो
ठीक अच्छे आपको जो गैपटा मिलूँ ना गोटे दिन 2 दिन गैप्रे कम्प्लीट होम साइंस रिविजन कराया पड़ो अनलेस एंड अनटिल यू हैव दिस काइंड ऑफ वन पेजर नोट्स इट विल नॉट बी इजी टू रिवाइज ठीक अच्छे तो आप यहाँ को ट्राए करूँ जहाँ भी नोट्स बनातु एवं आप नोट्स बनाऊँ राइटिंग सेंटेंसेस कि लास्ट मिनिट रिविजन आप ट्राए करेंगे जमी मेनसन कर गोटे नेमोनिक्स टाइप ACC, UPS कौन था गोटे नेमोनिक्स अच्छी कि वाई वी नीड इवालुएसन इवालुएसन क्वेश्चन सब वर्ष पचार इवालुएसन कहीं इंपोर्टाट गोटे प्रोग्राम चाहिए पचार सारी क्वेश्चन पीवाई तो मुझे लिखी ACC UPS रे जहाँ भी किसी आंसर्स माने नेमोनिक्स बनी से गोटे गुड प्रोग्राम कैरेक्टरिस्टिक्स कौन हवा दरकार क्राइटेरिया कौन दरकार गोटे गुड प्रोग्राम हाँपाई ठीक अच्छे तो यहाँ मुझे अगेन कहूँ केमी नोट मेकिंग कर लास्ट मिनिट रिविजन देन हाँ एक्सटेंशन एजुकेशन कथा मुझे कहती एक्सटेंशन एजुकेशन जो आप आंसर्स कर सब ये 4टा चैप्टर ना 4टा चैप्टर रे आपनकर स्कॉलर्स नेम ही मेंशन कर अदरवाइज आप आंसर यू नॉट टू मच फॉर एग्जांपल एक्सटेंशन एजुकेशन डेफिनेशन डिफरेंट चार स्कॉलर्स अच्छा किए विडाम अच्छा कैल्सियम अच्छा तो आप आंसर लिखुन ना राइट टू ट्राई कि डायरेक्ट एम लिखु स्टेटमेंट कि एक्सटेंशन एजुकेशन इज ए काइंड ऑफ आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन वेयर पीपल लर्न बाय डूइंग तो क्वेश्चन बस देन ओपीडामा कौन कहते इट्स आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन मेथड डिजाइन टू ब्रिंग अबाउट जहाँ भी नॉलेज स्किल एटीट्यूड KSA ये 3टा चेंजेस आने तो आप जो लास्ट मिनिट रिविजन रे ओपीटा हम लिखिदेवे सातटा साइड रे नॉलेज स्किल एटीट्यूड तो आप मन रखिए मन रखिए कि एक्सटेंशन एजुकेशन तार मेन ऑब्जेक्टिव होची कि तार स्किल लोगों एटीट्यूड लोगों नॉलेज को चेंज करिया ठीक अछि देन आप सीधा लास्ट मिनिट रिविजन आप केमिति बजे कहूँ नेक्स्ट तापर Similarly, AE names पूरा सबको रॉन्ग था ना सेकंड विडामा एंसमेजर कैल्शियम एंड मोस्ट नेम्स पूरा लिखी छी बट मु जानि छी से कोन कोन सब कहि छथि सेटा मो नोट्स रे बसि देछि मते बस ए नोट्स पूरा मते बस ए नेम्स पूरा मन रखियार अछि एक्सटेंशन एजुकेशन क्वेश्चंस आसियो माने मते ए चारि जनकर ना जेमिते जुआड हेले भी हमको ऐड करियो चाहे से इंट्रोडक्शन रे हो चाहे से बॉडी रे हो चाहे से कंक्लूजन रे हो बस नेम्स पूरा इंपोर्टेंट स्कॉलर्स ना एक्सटेंशन एजुकेशन स्कॉलर्स नेम्स पूरा ठीक अच्छे नेक्स्ट सिमिलरली मनी मैनेजमेंट कथा मुझे कहती सेक्शन ए अच्छी फैमिली इनकम डेफिनेशन अगेन फैमिली इनकम डेफिनेशन नॉर्मल समझते जहाँ भी मनी आसर दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ फैमिली दैट इज फैमिली इनकम फैमिली पाँच माँ भाई समस्त जो इनकम कर कलेक्टिवली दैट इज फैमिली इनकम एंड से कहीं दरकार आप साटिस्फाई द फैमिली गोल्स जहाँ भी देयर नीड अच्छे वेरी सिंपल लैंग्वेज फैमिली इनकम सेम जिनसा को लिखी बट आई विल राइट हिज नेम ऑब्वियसली टू मेक ए गुड इम्पैक्ट ठीक अच्छे जी होम साइंस सब्जेक्ट पढ़ते से जानवे हाँ पिलाटा जानी कि से माने होम साइंस एमती याडू साडू नोट न पढ़ी से तार टेक्स्ट बुक ही पढ़ी ठीक अच्छे तो ऑब्वियसली गुड फिट गुड ना तार मनी इनकम कौन रियल इनकम कौन साइड इनकम इटा नॉर्मल जिनसा आप जानते तो अगेन जहाँ भी शो करी होम साइंस तो आप कौन कौन कोर्स रखिए आंसर्स लिखला बेलू केमी आप निजर नोट मेकिंग करेंगे लास्ट मिनिट रिविजन केमी वन पेजर नोट रखिए वन पेजर ये शो करें बिकज जो 60 मार्क्स क्वेश्चन था 2000 आपको 6 दिन 7 दिन गैप मिलता होम साइंस आप गोटे गोटे ऑप्शनल भितर मोर PSR होम साइंस था PSR होम साइंस 7 दिन गैप थे किसी भी पढ़ ना 7 दिन भितर होम साइंस नुआ पढ़ी सारे बट एवं जो सिलेबस चेंज हो जाए GS 1 2 3 4 गोटे दिन गैप पर एगेन आपको ऑप्शनल लिखा पड़े तो आप अनलेस एंड अनटिल वन पेजर नोट्स नोट्स तो आप बहुत रिविजन करें ना देखिए वन पेजर नोट कौन कौन रहा दरकार स्कॉलर्स रहा दरकार आप निजर ओरिजिनल नोट रे ताको कॉन्सेप्ट पढ़िए बट वन पेजर नोट रे स्कॉलर्स ने ताकर कौन
କହିଲେ ସିଙ୍ଗଲ ୱାର୍ଡସ୍ ତ ସେ ୱାର୍ଡସ୍ ଗୁଡ଼ା ପଢ଼ିଥିଲେ ଆପଣ ମନେ ପଡ଼ିଯିବ ଓପିଟା ଆମେ କହିଲେ ନଲେଜ ସ୍କିଲ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଭାବିଦେବି ତ ଅଟୋମେଟିକ୍ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିବ କି ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଇଜ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଯାହାର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଲୋକମାନଙ୍କର ନଲେଜକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସ୍କିଲ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ରେ ଡିଜାଇରେବୁଲ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ବାସ୍ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଲେଖିଦେବି ଖାତାରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ପଢ଼ିଥିବା ଦରକାର ଡିଗ୍ରୀ ଯେ ଏଇଆ ସେ ଏଇଆ କହିଥିଲେ ବୁଝିପାରିଲେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଏଇ ଚାରିଟା ହେଇଗଲା ଯାହା କିଛି ଆଉ ସେ ମେନ୍ସନ୍ ହେଉଛି ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ କି ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କ'ଣ ଏଗେନ୍ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଦରକାର ହେଉଛି ସେଇଟା ଆପଣ ଗ୍ରାଫିକାଲ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କମ୍ୟୁନିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଗେନ୍ ଏଭ୍ରି ଇୟର୍ ଦେର୍ ଆସିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ପୁରା ଏଭ୍ରି ଇୟର୍ ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ଭିଲେଜ୍ ସ୍କୁଲ୍ କୋଅପରେଟିଭ୍ସ ମହିଳା ମଣ୍ଡଳ ଆର୍ମସ୍ କ୍ଲବ୍ ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପ୍ ଏମାନଙ୍କର ରୋଲ୍ସ କ'ଣ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ଏଜୁକେସନ୍କୁ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ବନେଇବାରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବାରେ କିଛି ନା କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସବୁ ବର୍ଷ ଆସିବ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସେଇଥିରେ କ'ଣ ଆସିବ ନା କମ୍ୟୁନିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କ'ଣ ଡିଫରେଣ୍ଟ କମ୍ୟୁନିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର କନସେପ୍ଟଟା କ'ଣ ତ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଆସିବେ ଏଇ କନସେପ୍ଟ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ concept of types of community development program ତାର concept କ'ଣ community development କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଦୁଇ ଚାରିଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଥିବା community development programର ସେଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ହେଇପାରିବ କିମ୍ବା ଡାଇରେକ୍ଟ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜର ରୋଲ୍ କ'ଣ ଡେମୋକ୍ରାଟାଇଜେସନ୍ ଡେମୋକ୍ରାସିକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜର ରୋଲ୍ କ'ଣ ୱୁମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ କରିବାରେ କେମିତି ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ rural development କରୁଛି ସିମିଲାରଲି NGOs and self help group ସେମାନେ କେମିତି ଆନ୍ସର୍ସ କରନ୍ତି ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ସର୍ସ କରିବା ଏଗେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ ବିକଜ୍ ଏଇ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସ୍କଲାର୍ସ ନେମ୍ ନାହିଁ ଇଏ ନାହିଁ ସେ ନାହିଁ ତ ଆପଣ କେମିତି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ NGOର କୋର୍ସେସ୍ ଆସୁଛି କିମ୍ବା ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇଗଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି ଆସିଗଲା ତାପରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଆଡ୍ରେସ୍ କଲା ବେଳକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ରେ ପର୍ଟିକୁଲାର SHGର ନେମ୍ ଲେଖିବେ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ NGOର ନେମ୍ ଲେଖିବେ ଆଉ ଜିନିଷ ଟ୍ରାଏ କରିବେ OSHG ଆମେ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ବେଷ୍ଟ NGO ହେଇଗଲା ଓଡ଼ିଶା ବେଷ୍ଟ SHG ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କୁ କିଛିଟା ଆପଣ କଲେକ୍ଟ କରି ପାଖରେ ରଖିବେ क्वेश्चंस ଆସିଲା ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାନେ ଆନ୍ସର ଲେଖିବେ ସେମାନଙ୍କୁ NGO ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପ୍ସ ରେ लास्ट टाइम रो क्वेश्चंस आस्थिला पंचायत अगेन से कम्युनिटी डेवलपमेंट डायरेक्ट क्वेश्चंस आसीबो पंचायत राज क्वेश्चंस आस्था 2022 रे डायरेक्ट तो नॉर्मल क्वेश्चंस आस्थिला The questions was discuss the Panchayat Raj system's power and function. Very normal questions पूरा yes question. Again जोटा आपको स्कोप मिलुछि ना माने निजर नॉलेज टा देखिया पे सेठी टिके देखि दि लेकिन पंचायत राज सिस्टम इंस्टीट्यूशंस आर इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन through 73rd Amendment Act. बस I mentioned 73rd Amendment Act, then I mentioned कि विधानसभा का फ्री टाइम पंचायत राज सिस्टम क्वेश्चंस का नॉर्मल को एड्रेस करि करता थी बट आई जस्ट मते थाई कि प्रेजेंटेशन टा केमिति किछ ओटा एक्स्ट्रा लिखिबी किछ ओटे माने प्रेजेंटेशन डिफरेंट कर करिबी जो क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आसीबो बट डायरेक्ट आंसर्स लिखिबा सेम आंसर को presentation different करेंगे for example I just wrote data पंचायत राज system के functions of पंचायत राज नॉर्मल भी लिखि पातांती ए करके A1 A2 करतांती बट मु सेठी टिके प्रेजेंटेशन देखि देली कि जानसी आंसर कहती डायरेक्ट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट अडल्ट एजुकेशन डेवलपमेंट कम्युनिटी हेल्थ सप्लीमेंटरी न्यूट्रिशन प्राइमरी एजुकेशन तो मुझे गोटे प्रेजेंटेशन देखीदेली बस या ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करके से आंसर या देखिए कि हाँ सिस्टम एग्रीकल्चर अडल्ट एजुकेशन तुम्हें चाहिए आंसर आंसर गुड़ा जेनेटिक आंसर एग्रीकल्चर फॉर एग्जांपल तो फोकस करें हाँ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट्स देखते मन चले पंचायत इंस्टीट्यूशन रेस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट एग्रीकल्चर इंडिया तापर मु फोकस कली कि से माने किसी इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट प्रोग्राम किसी एग्रीकल्चर ऊपर व्हाट आई ट्राई टू जिनसटा
मेंशन करके किसी किसी गोटे स्कीम्स मेंशन करके ताकू मु हाईलाइट कर सेमती अडल्ट एजुकेशन सेमती वुमेन्स डेवलपमेंट भाई मेंशन कि वुमेन डेवलपमेंट नॉर्मल लिखि कर दांता बट मु सेटा स्टार्ट कली कि जेहेतु आर्टिकल 240 जोटे आपको स्कोप मिलुछि ना सेठी ट्राई करू किसी ना किसी एग्जांपल्स दवा किसी ना किसी आर्टिकल्स वगैरह केस स्टडीज पूरा ऐड करिया तो दैट विल माने जोड़ा कि तुम आंसर डिफरेंट अन्य मान आंसर डिफरेंट करेगा फॉर एग्जांपल आर्टिकल टू पढ़ी सिंपल टू लिखि पता कि पंचायत राज एजुकेशन वुमेन्स डेवलपमेंट या कर पार बट हम टिके आर्टिकल टू पढ़ी डी करी तब हाईलाइट कर देली ठीक अच्छे सेमती हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट लिखी किसी गोटे जहाँ भी किसी लिखिदेली हाँ पूरा जेनरिक आंसर माने जेनरिक स्टेटमेंट कि हाँ एनश्योर प्रॉपर मार्केटिंग ट्रांसपोर्टिंग ऑफ लोकल हैंडीक्राफ्ट बस नो गवर्नमेंट एग्जांपल स्कूटी प्रोग्राम्स हाईलाइट कर देली तो जो आप पाखे आंसर्स न था ना आप से डायरेक्ट जोटा आप स्ट्रंग पॉइंट होगा किसी स्कीम्स जानी डाटा जानी किसी डायरेक्ट करूँ से जिनसा लिखिकी बस हाईलाइट करदे सेमती हेल्थ एंड न्यूट्रिशन जस्ट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन लिखिदेली टे डायरेक्ट एमती न लिखा अपेक्षा स्टेटमेंट न लिखिकी मुझे प्रेजेंटेशन को डिफरेंट कर कि पंचायत इंस्टीट्यूशन एनश्योर्स व्हाट एनश्योर्स सप्लीमेंट एजुकेशन पूरा नॉर्मल हेल्थ एजुकेशन अवेयरनेस सैनिटेशन इन रूरल सेम जिन को स्टेटमेंट वाइज लिखि पाता बट सेम जिन को टिके एटी स्टेटमेंट अच्छी तुम ट्राइबल ये प्रेजेंटेशन डिफरेंट तो ये जिनसा ना आप हठात जाकि एग्जाम हॉल में करें ये जिनसा आप प्राक्ट करुवे कि गोटे जिनसा केमी डिफरेंटली प्रेजेंट करी से जिनसा मत कि जो गोटे सेन्टेन्स लिखा पड़े लिखिकी बस तीन टा जिनस बहुत सर्ट माने जिनस तीन टा पॉइंट्स को आराम से एड्रेस करदेवी सेमती सोशल जस्टिस कि सिंपल पंचायत इंस्टीट्यूशन दे गिव वॉइस टू वॉइसलेस पावर टू पावरलेस वार्ड पर मन इच्छा सब एसटी रिजर्वेशन सीट पर सोशल जस्टिस को मुझे कनेक्ट करदेली एससी रिजर्वेशन सीट देन पावर्स ऑफ पंचायत राज जहाँ पावर्स लिखिली देन लास्ट रे लिमिटेशंस रे सरपंच प्रति सुप्रीम लिखिदेली लास्ट रे एटा देखिबार नथिला और जेहेतु दुईटा क्वेश्चन देखुछु सेट बाय लिमिटेशंस करदेली then the conclusion will be government has taken steps like e-gram swaraj to strengthen the panchayat institutions which is important to ensure Gandhian dream of gram swaraj questions start is the panchayat but we end kali Gandhian dream of gram swaraj बस तो बुझी पाछन तो प्रेजेंटेशन का आपन केमिति रहबा दरकार क्वेश्चन स्टार्ट हेतला पंचायत राज इंस्टीट्यूशन सेवेंथ थर्ड अमेंडमेंट एक्ट आई एंडेड विथ द Gandhian dream of gram swaraj तो क्वेश्चंस नॉर्मल तो एथे आई गॉट 20 रु 14 तो क्वेश्चंस होची नॉर्मल पंचायत सिस्टम एंड पावर एंड फंक्शन तो आपन को सेटा डिपेंड करू 14 15 जदि आपन टारगेट करतो आपन केते माने गांधीयन ऑब्वियसली यदि आंसर्स देखु से एंड कर क्वेश्चंस टा गांधीयन ड्रीम ऑफ ग्राम स्वराज तो ऑब्वियसली ता मन भी सेटा माने गोटे गुड इंप्रेशन रखिबो ना तो यही जिनसा टे प्राक्ट करा पड़े क्वेश्चंस नॉर्मल पूरा जेनरिक क्वेश्चंस हो तो आपको केमी प्रेजेंटेशन करेंगे सिमिलरली सेमती गवर्नमेंट एनजीओ सेम जिन जहाँ भी पंचायत राज विलेज स्कूल कोऑपरेटिव्स होगा जेको आप कोऑपरेटिव्स क्वेश्चंस आसुची हाउ कोऑपरेटिव्स आर हेल्पफुल इन कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम तो आप एग्जांपल्स लिखिए कोऑपरेटिव्स तो विभिन्न अमूल है गला कि ओडिसा रे कोऑपरेटिव्स है गला वगैरह तो तारो आंसर माने एग्जांपल्स मस्ट सेमती यूथ एंड फार्मर्स क्लब एवं सिंगल क्वेश्चन पछरे गोटे क्लब करी क्वेश्चन पछाई पारे कि महिला मंडल यूथ एंड फार्मर क्लब इम्पोर्टेंस को इन कम्युनिटी डेवलपमेंट बट कोऑपरेटिव्स है गला पंचायत राज इंस्टीट्यूशन है गला सेल्फ हेल्प ग्रुप है गला एनजीओस है गला एगुला सिंगल से क्वेश्चंस पछाई तो एई जिंस जो चारि पांचटा जिंस एनजीओ सेल्फ हेल्प ग्रुप आपन रेडीमेड समस्त जानी रोल्स कौन सेल्फ हेल्प ग्रुप एनजीओ रोल्स कौन से केमी रूरल डेवलपमेंट करें अवेयरनेस क्रिएट करें बट आप केमी प्रेजेंट कर कौन कौन एग्जांपल्स कर कौन कौन सक्सेसफुल एनजीओ होगा सक्सेसफुल एसएचजी होगा आप मेंशन कर टेस्ट सीरीज वगैरह एनजीओ एसएचजी आसला आप आंसर्स लिखिले मन कर गोटे पेज किसी तो
एनजीओ एसएचजी क्वेश्चन रे सक्सेसफुल एनजीओ गोटे इटा पेज ହେଇଗଲା ଆପଣ ଆକ୍सेस କରୁଛନ୍ତି ତ ଏଇଠି କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ହିସାବରେ ଗୋଟେ ସକ୍ସେସଫୁଲ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ହିସାବରେ ଗୋଟେ ସକ୍ସେସଫୁଲ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ଲେଖିଦେବେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଏନଜିଓ ଓଡ଼ିଶାର କିମ୍ବା ଇଏ ସେ କୋଉଥିରେ ନାମ କରିଛି ସେଠି ସକ୍ସେସଫୁଲ ଏସଏଚଜି ଗ୍ରୁପ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବେ ତ ଆପଣ ଏମିତି ନର୍ମାଲ ଆନ୍ସର୍ସ ଲେଖିଲେ କେସ୍ ଷ୍ଟଡିଜକୁ ଏଠି ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ୍ରେ ବକ୍ସ କରିକି ମେନସନ୍ ତ ଏଗେନ୍ କହୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଚାପ୍ଟର ଏସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ନା ଡାଇରେକ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସିବ ତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆପଣ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି କୋଶ୍ଚିନ୍ସକୁ ଲାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଟିଚିଂ ଆଣ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇନ୍ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ଏଥିରେ ସବୁ ବର୍ଷ ସେଇ ଅଡ଼ିଓ ଭିଜୁଆଲ୍ ଏଡ୍ ହିଁ ପଚାରୁଛି ଅଡ଼ିଓ ଭିଜୁଆଲ୍ ଏଡ୍ କ'ଣ टाइप्स कौन कौन विजुअल वीडियो एड विजुअल एड ऑडियो एड ऑडियो विजुअल एड्स ताकर कौन बेनिफिट्स रहउची ताकर कौन लिमिटेशन रहउची अगेन जोटा रहिला एक्सटेंशन टीचिंग मेथड अगेन इंडिविजुअल्स मेथड अछि ग्रुप मेथड अछि मास मेथड अछि तो तीनटा जाक मेथड रे कौन तमर पॉजिटिव्स कौन नेगेटिव्स यार पॉजिटिव्स यार भी नेगेटिव्स यार पॉजिटिव्स यार नेगेटिव्स बस এই चैप्टर रे এই দুইটা क्वेश्चन अछि এই দুইটা ही क्वेश्चन अछि इंडिविजुअल एड्स एंड एक्सटेंशन टीचिंग मेथड ठीक अछि तो এইটা হচ্ছে কমপ্লিট সিলেবাস অফ হোম সায়েন্স বুঝিপারলে হোম সায়েন্স এক্সটেনশন এजुकेशन 6টা चैप्टर पूरा इजी सब्जेक्ट पूरा आपको डायरेक्ट जीएस रे जहाँ पढ़ुଛନ୍ତି तार आंसर्स एई लिखिदेवे तो एइटे बस 1 2 3 4 এই চারটা चैप्टर रे आपण के ट्राई करिए होम साइंस एक्सटेंशन एजुकेशन स्कॉलर्स अछंती 7 जन स्कॉलर्स अछंती प्रति चैप्टर रे ताकर डेफिनेशन जो कांसेप्ट फिलोसफी ऑब्जेक्टिव्स प्रोग्राम प्लानिंग रो मीनिंग प्रिंसिपल्स कम्युनिकेशन डेफिनेशन तो ताकर आप निज डेफिनेशन छड़ा निज डेफिनेशन न देखी आप जल्दी डेफिनेशन आंसर स्टार्ट कर डेवलपमेंट से किसी ना जीएस टाइप्स आंसर अगेन तुम डिपेंड कर हाउ यू प्रेजेंट योर आंसर्स टीचिंग एंड लर्निंग एक्सटेंशन चैप्टर दुईटा क्वेश्चंस विजुअल एड एंड एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स तीनटा मेथड रो पॉजिटिव नेगेटिव्स सेमती ऑडियो विजुअल एड्स रो ऑडियो एड विजुअल एड एंड विजुअल एड्स तापर पॉजिटिव नेगेटिव्स कंट्रीब्यूशन ऑफ विजुअल एड्स एति जिनिस ठीक अछि तो एति होछि होम साइंस सिलेबस एंड क्वेश्चंस के लिए से अप्रोच सिलेबस तो बुझे समस्ते कार किसी डाउट अच्छे पर्यंत जहाँ किसी सर एक्सटेंशन एजुकेशन रो सर जो कहले बही माने अच्छी से बहीटा कौन माने को बही फॉलो करथले बो एक्सटेंशन एजुकेशन जो जीएल ड्राई करके गोटे ग्रुप अच्छी सेटा से जो कहती कि रमादेवी जो मैम थे जेरक्स करके नहीं आसती से फॉलो करी एक्सटेंशन एजुकेशन गोटे बहुत पतला बही अच्छी स्कॉलरशिप नेम से पतला बहीटा भी एनफ जीएल ड्राई करके एक्सटेंशन एजुकेशन थिला गोटे आउ गोटे सेमती किसी मते मैम को जेरक्स कलेक्ट करथि सर मो पाखे खाली से जीएल राइड ही अच्छी आउ किछि नहीं अच्छा अच्छा वो से निरंजन सार सहित कंटाक्ट करके जहाँ भी किसी अच्छी मेंशन अच्छी मु शेयर कर मोबाइल जहाँ भी जेरक्स वगैरह अच्छी आउ किसी क्वेश्चंस कार अच्छी रिगार्डिंग सिलेबस केमती अप्रोच कर जहाँ भी सेक्शन पेपर 1 पेपर 2 जहाँ भी अच्छी किसी क्वेश्चंस कार अच्छी सर बीके पब्लिकेशन रे एक्सटेंशन एजुकेशन रे जहाँ अच्छे सेटा एनएफ रहइबो आगे आगे सॉरी बीके पब्लिकेशन रे जो गुडा को अच्छे एक्सटेंशन एजुकेशन रे सेटा एनएफ रहइबो आगे आगे पीके पब्लिकेशन मैम मु पूरा बहीटा देखिनी मुझे माने किसी रेफरेंस भाव यूज करते मुझे देखिकी जन मु कंप्लीट बुकटा देखिनी एक्सटेंशन एजुकेशन बिकज एक्सटेंशन एजुकेशनटा मु से मो जो जहाँ भी मुझे मैटेरियल्स मिलता मुझे प्रिपेयर करती पीके पब्लिकेशन रू मु फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल वगैरह ये सब पीके पब्लिकेशन देखी जदि स्कॉलर्स नेम मेंशन अछि ना मु जो 4-5 जन स्कॉलर्स को कथा कहली जदि मेंशन अछि त ठीक अछि से बही हाँ सर मेंशन अच्छे से करी
हाँ तो ठीक अच्छे बस ताकू मेंशन करंतु जदि मेंशन अछि सेटा को पूरा आउ किछि बही दरकार नै ताकू फॉलो करंतु आपण ट्राई करिवे से एक्सटेंशन एजुकेशन रो से स्कॉलर्स नेम मेंशन करिया पे तो आंसर्स करछंतु तापर मु जोरा कहि फोकस करिवे जदि प्रोग्राम प्लानिंग क्वेश्चन ला कम्युनिकेशन प्लानिंग असले ताकू केमि प्रेजेंट करू बस एतिकी दरकार होछ एक्सटेंशन एजुकेशन आउ कर किछि कोर्स आज्ञा सर पेपर 1 रे ଗୋଟେ क्वेश्चन डाउट थिला पचारिले कि आज्ञा आज्ञा सर ऐसे जो लास्ट क्वेश्चन गोटे आसला लिक्विड और प्रोटीन कंटेंट को एक्सप्लेन करिया को मिल्क रे आज्ञा आज्ञा तो ସେଥିରେ एग्जैक्टली माने ମୁଁ ଗୋଟେ लेक्चर देखुथली यूट्यूब रे ସେଥିରେ प्रोटीन कंटेंट पूरा एक्सप्लेन से करिची आ लिपिड कंटेंट भी से पूरा एक्सप्लेन करिची माने सेही टाइप रो कंटेंट से माने खोजुचंती ସେଥିରେ माने सेटा डिमांड कानो जो कल्याणी पब्लिकेशन मैम जो बुक था ସେଥିରେ ନାହିଁ एते किछि मैम से जो लिपिड प्रोटीन कंटेंट क्वेश्चंस टा दैट वाज अनएक्सपेक्टेड सेटा सिलेबस में मेंशन नाही जहां भी किछ हमर होम साइंस को क्वेश्चन है सिलेबस से माने उठांती बट लास्ट जो लिपिड प्रोटीन कंटेंट टा सेटा लास्ट टाइम से माने हठात क्वेश्चन पर सेटा पर कौन सी नोट रे पाइबानी हां एबे जो नोट्स मान पब्लिश करिवे से मान से क्वेश्चन पीवाईक्यू ऐड कर देबे तो से टाइम में से क्वेश्चन टा अनयूजुअल थिला जो माने प्रॉपर होम साइंस रो माने स्टूडेंट्स ऑन होम साइंस ग्रेजुएशन परसे दे में राइट दिस क्वेश्चंस बट आमे जति जनरल स्टूडेंट इंजीनियरिंग बैकग्राउंड नॉर्मल बैकग्राउंड टू होम साइंस आंसर देखुचे से लिपिड कंटेंट फैट कंटेंट कहार भी आस नथिला तो से टाइम रे आप से समान पूरा पर्टिकुलर से क्वेश्चंस से लिपिड फैट्स कौन अछि से प्रोटीन्स कौन अछि सेटा ही तांकर क्वेश्चन डिमांड थिला अनलेस यू मीट देयर डिमांड दे विल नॉट गिव ए गुड मार्क तो मो सजेशन रहइबो एबे तो से क्वेश्चंस आसी गला हां ठीक अछि आपण प्रिपेयर करि के जिबे अल्फा एसिड बीटा एसिड गामा एसिड आ कोन सब अछि फैट्स को मो लास्ट टाइम प्रिपेयर के जाइथि ठीक अछि तो सेही वाला क्वेश्चंस भी आसी पारे फॉर एग्जांपल जमती ओमेगा फैटी एसिड से क्वेश्चन ता मेंशन नाही ओमेगा फैटी एसिड बट दे आस्क क्वेश्चंस ठीक अछि तो ए वाला क्वेश्चंस किछि किछि से पचारि पारंती ठीक अछि फॉर एग्जांपल माइक्रो मिनरल से बहुत सारा अछि आयरन अछि कैल्शियम अछि से दुटा आपन को हमें हार्डली 3-4टा प्रिपेयर करछन बट किछि क्वेश्चंस माने अलगा ही पचारि पारंती तो ए भी क्वेश्चंस को क्या माने एबेकार क्वेश्चंस बहुत ही माने डायनामिक हैला डायरेक्ट क्वेश्चंस न पचारि कि मान किछि बुझे रखि पचाउछन फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम बन पचारते डायटिक्स रो एंड डायटिशियन रो रोल कोन रो दैट आल्सो नॉट मेंशन्ड इन आवर सिलेबस हां तुमरा एक्जिस्टिंग नॉलेज यूज करके से क्वेश्चंस लिखि पारिबो बिकॉज बट से डायटिशियन क्वेश्चन से इजी क्वेश्चंस जोने नॉर्मल प्ले लिखि दबो ठीक अछि बट लिपिड फैट कंटेंट क्वेश्चंस रो कंटेंट जदि आपको जणा नाही पर्टिकुलर ए लिपिड थाए ए फैट थाए ए प्रोटीन थाए देन माय सजेशन वुड बी डू नॉट राइट द आंसर और अलगा क्वेश्चंस देखंतु मोर भूल होची मु से लिपिड फैट कंटेंट आ लिखि देली आंसर मु 15 रु 2 मार्क पाइली ओनली कैसिन लिखि दिली तापर कैल्शियम कैल्शियम लिखि दिली जोडा कि तार आंसर रो डिमांड्स को मीट करू बुझी पाछंती होम साइंस की जे कोन सी सब्जेक्ट रा आपण आंसर्स करछथि दैट इज चेक बाय द सब्जेक्ट एक्सपर्ट फोकस करंतु ब्लॉक न मारिया पे क्वेश्चंस सर ओके तो निरंजन सर सेशंस क्लोज करिए निरंजन सर आउ कार किछि क्वेश्चंस अछि की सर जो एक्सटेंशन एजुकेशन रे फास्ट दिडा चैप्टर और प्रोग्राम प्लानिंग गुडा सर तार आंसर गुडा सब सिमिलर रहउची सेथरे किछि हाँ प्रॉब्लम नै तो ना ना आंसर्स गुडा सिमिलर अपन जे कांसेप्ट हेलो क्वेश्चंस पढ़िए फिलोसॉफी हेलो ऑब्जेक्टिव स्कोप हेलो ताकर समस्त निरंजन सर ठीक है हाँ मैं क्वेश्चन स्टार्ट एड्रेस कर दिए आंसर्स गुडा अपन देखिए हाँ सिमिलर लागिवो अपन कंप्लीट हाँ हेलो हाँ किसी असुविधा होची कि ना ना मो कहली सॉरी सेशन क्लोज करबे पे कहली हाँ ओके ओके हाँ तो मु कहली हाँ से जो कांसेप्ट फिलोसॉफी ऑब्जेक्टिव्स रो अपन देखिए पढ़िबे पूरा माने पूरा सिमिलर लागिवो होम साइंस एक्सटेंशन एजुकेशन टा कोना तो एक्सटेंशन एजुकेशन टा को माने टुवर्ड्स गर्ल्स और वुमेन तांको एतल फोकस करछ दैट इज होम साइंस एक्सटेंशन एजुकेशन अगेन देखो एक्सटेंशन एजुकेशन होम साइंस एक्सटेंशन एजुकेशन रो जने स्कॉलर अछंती
ଜଣେ ଲେଡି ସ୍କଲାର ତାଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଗେନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ସର୍ସ ପ୍ରାୟ ସେମ୍ ବଟ୍ ସେ ସ୍କଲାର୍ସଙ୍କର ଡେଫିନେସନ୍ ଗୁଟା ଯାହା ବି ପୁରା ଘୋଷିକି ଯିବେ ଆନ୍ସର୍ସ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେଇଆ ବି ଆସିବ। ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ର ଜଣଙ୍କ ଡେଫିନେସନ୍ ହେଉଛି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସେ ଲେଡି ସ୍କଲାରଙ୍କ ନାମ ଜାଣିନି ତ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସିମିଲାର ଲାଗିବ ବଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ସିମିଲାର ନୁହେଁ ଯାହା ବି ସ୍କଲାର୍ସ ଅଛି ଏଇ ଦୁଇଟା ଚାପ୍ଟରରେ ସେ ସ୍କଲାର୍ସଙ୍କର ଡେଫିନେସନ୍ ଗୁଡ଼ା ଘୋଷି ଯାଆନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଫିଲୋସଫିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ୟା ଅର୍ଥ କ'ଣ ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ ତ ସେଇଟା ଘୋଷିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଲେଖିଦେଇ ଆସନ୍ତୁ ସିମିଲାର ଲାଗିବ ବଟ୍ ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ସିମିଲାର ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ କି କନସେପ୍ଟ ବି ଯାହା ଫିଲୋସଫି ବି ତାହା ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ବି ତାହା ସେଇଟା ଟିକେ ଫୋକସ୍ରେ ରଖିବେ କି ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଫିଲୋସଫି କନସେପ୍ଟ ଯାହା ବି ତାଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ ସ୍କଲାର୍ସ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେମାନେ 4-5 ଲାଇନ୍ କହିଛନ୍ତି ତ ସେଇଟାକୁ ଫୋକସ୍ କରିବେ ସାର୍ ହାଉସିଂ ଆଉ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଡେକୋରେସନ ସେ ଚାପ୍ଟରରେ ଆପଣ ଭ୍ୟାଲୁ ଆଡିସନ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ନା ମାନେ ସେମିତି ଖାଲି ମ୍ୟାମ୍ ଯାହା ଅଛି ହାଉସିଂ ହାଉସିଂ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଡେକୋରେସନ୍ ବିକେ ପବ୍ଲିକେସନ୍ର ବଢ଼ିଆ ଫାଷ୍ଟଟା କଭର୍ କରିଛି ସିଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ସାଇଟ୍ 4ଟା ନା 5ଟା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଥିବ ଫାଷ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ତାର ସିଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ସାଇଟ୍ ସେଇଟା ହାଉସ୍ ଲେଆଉଟ୍ ଫ୍ଲୋର୍ ପ୍ଲାନ୍ରେ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ସଟା ଲାଷ୍ଟ 2 ବର୍ଷ ହେବ ପଚାରିନି ঠিক ଅଛି ବଟ୍ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ପଚାରେ ଏଥିରେ କିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଡ଼ିସନ୍ ନାହିଁ ଏଥିରେ ପୁରା ଆପଣ ଘୋଷିକି ଯିବେ ଲେଖିକି ଆସିବେ ଫ୍ଲୋର୍ ପ୍ଲାନ୍ରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସିବ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କେସ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ କି ଗୋଟେ ମିଡିଲ୍ ବଜେଟ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛନ୍ତି ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛନ୍ତି ତୁମେ ତାଙ୍କର ହାଉସ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ଦିଅନ୍ତୁ এইভଳିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସିପାରେ ତାପରେ ହଁ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ପେସ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ୱିଥ୍ ରେଫରେନ୍ସ ଟୁ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ସବୁବେଳେ ଆସେ କି ସ୍ପେସ୍ କମେଇକି ତୁମେ କେମିତି ତୁମର ୱାର୍ଡରୋବ୍ ପ୍ଲାନ୍ ତୁମର କେମିତି ଇଣ୍ଟେରିୟର ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରିବ 60 ମାର୍କ୍ସ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସିଥିଲା ବୋଧେ ସ୍ପେସ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ୱିଥ୍ ରେଫରେନ୍ସ ଟୁ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ এইଭଳିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଥିରେ କିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଡ଼ିସନ୍ ନାହିଁ ଏଥିରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ ବିକେ ପବ୍ଲିକେସନ୍ରେ ଯାହା ବି ମେନସନ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଘୋଷି ଦେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରେମଲତା ମଲ୍ଲିକରେ এই ওয়াল ট্রিটমেন্ট ফ্লো কভরিং কর্টেন ডেব্রিস এই লাইটিং এই জিনিসগুলো ଅଛି ତ ଏଗୁଡ଼ା ବସ୍ ଘୋଷି ଦେବେ ଏଥିରେ କିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଡ଼ିସନ୍ର କନସେପ୍ଟ ନାହିଁ ହଁ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଡିଜାଇନ୍ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଏଭ୍ରି ଇୟର୍ ଦେ ଆର୍ ଆସ୍କିଂ 5ଟା ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ସେ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଫାସ୍ପେକ୍ଟ କ'ଣ ସବୁ ଯେଉଁଟାକି ବିକେ ପବ୍ଲିକେସନ୍ରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଦେଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏଗେନ୍ ସେମ୍ ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସୁଛି ତ ଆଗକୁ ଆପଣ କେମିତି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି 5ଟା ପଏଣ୍ଟସ୍ ଅଛି 5ଟା ପଏଣ୍ଟସ୍କୁ ଆପଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦେଖେଇଲେ କି 5ଟା 1 2 3 4 5 ବାସ୍ ଲେଖି ଚାଲେ 3ଟା ପଏଣ୍ଟ ଏଇଥିରେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଡ଼ିସନ୍ର କିଛି ସ୍କୋପ୍ ନାହିଁ ବିକେ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରେମଲତା ମଲ୍ଲିକ এই দুইটা বইরে এই চ্যাপ্টারটা ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଆଡ୍ରେସ୍ କରାଯାଇଛି सर वार्डरोब प्लानिंग था सेटा भी बीके पब्लिकेशन रे जति अछि हेजिबो ହଁ ସେତିକି ହେଇଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବିକେ ପବ୍ଲିକେସନ୍ରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମିସିଂ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ୱାର୍ଡରୋବ୍ ପ୍ଲାନିଂରେ ଅଛି ଏଇ ଜିନିଷଟା ମିସିଂ ହଁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରାଇଟେରିଆ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ଲଥେସ୍ ହେଇଗଲା ଠିକ୍ ଅଛି କ୍ଲାଇମେଟିକ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ହଁ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ପଚାରିନି ଯେତେବେଳେ 60 ମାର୍କ୍ସ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଥିଲେ କଲେଜ ଗୋଇଂ ଗର୍ଲସ ହେଇଗଲା କିମ୍ବା ଜଣେ ହାଉସ୍ ମେକର ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର ୱାର୍ଡରୋବ୍ ପ୍ଲାନ୍ଟା ପଚାରେ ଠିକ୍ ଅଛି କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ସେମାନେ କେଉଁ ତାଙ୍କର ମେନସନ୍ କରିବେ କେଉଁ ଜୁଏଲାରୀ ସେମାନେ ରଖିବେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ତୁମେ ଗୋଟେ କହିବ କି ୱାର୍ଡରୋବ୍ ପ୍ଲାନ୍ ତିଆରି କର ଯେମିତିକି ଏଇଠି ପଚାରିବ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମେ ହାଉସିଂ ପ୍ଲାନ୍ ଦିଅ ତୁମକୁ କହିବ ବଜେଟ୍ ମେକିଂର ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ଦିଅ ଜଣେ ମିଡିଲ୍ ଇନକମ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛନ୍ତି ବଜେଟ୍ ମେକିଂ ପ୍ଲାନ୍ ଦିଅ ସିମିଲାରଲି ୱାର୍ଡରୋବ୍ ପ୍ଲାନିଂରେ ବି ସେମ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ପଚାରି ପାରନ୍ତି ତ ଏଇଟା ପ୍ରିପେୟାର କରିଥିବେ ଠିକ୍ ଅଛି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ଟା ସବୁ ବର୍ଷ ପଚାରୁଛି 4-5ଟା କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ତାକୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ଲେଖିବେ ହଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ମିସିଂ ଅଛି କ'ଣଟା ମିସିଂ ଅଛି ନା ଯଦି ସେମାନେ ପଚାରି ପାରନ୍ତି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡରୋବ୍ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ଦିଅ କଲେଜ ଗୋଇଂ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ହେଲା ତ ସେ ତାର ଜଣେ ଡେଲି କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିବ ମନ୍ଦିର ଗଲେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିବ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅକେଜନ୍ରେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିବ ପାର୍ଟି ଫଙ୍କସନ୍ରେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିବ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ଫୋକସ୍ କରିବେ ବିକଜ୍ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆଗରୁ ପଚାରିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁଟା ବିକେ ପବ୍ଲିକେସନ୍ରେ ମିସିଂ ଅଛି ସୋ ନିରଞ୍ଜନ ସାର୍ ସାର୍ ହଁ ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ସାର୍ ଟିକେ ଏକ୍ସଟେନସନର ସେ ଯୋଉ କହିଲେ ଆରଡି କଲେଜରୁ ଆଣିଥିଲେ ସେଟା ଟିକେ ସେୟାର କରିଦେବେ ଟିକେ ଗ୍ରୁପରେ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ ତ ନିରଞ୍ଜନ ହଁ ସାର୍ ହଁ ଆମେ ହଁ ଆଜି ପାଇଁ କ୍ଲୋଜ୍ କ୍ଲୋଜ୍ କରିବା କରୁଛେ ଯାହାର ବି ଯାହା ଡାଉଟ୍ ଥିବ ଆମେ ଆମକୁ ମେସେଜ୍ କରିପାରିବୁ ଏଜ୍ ୱେଲ୍ ଏଜ୍ ଯାହା ବି ନୋଟ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ସେୟାର କରିବୁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସେୟାର କରିଦେବୁ ଆଉ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି କ'ଣ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ସୁମି ସାର୍ଙ୍କୁ
କହିବୁ ସେ ନେବେ। ଯାହାର ବି ଯାହା ଡିମାଣ୍ଡ ଥିବ ବା କ'ଣ ଆମେ ଭାବୁଛୁ କି ଇଦର PYQ ଗୁଡ଼ାକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ୱାନ୍ କିଛି କରିବୁ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଭାବିଛୁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ସେକ୍ସନକୁ କେମିତି ଆଡେଡ୍ ରଖିପାରିବା କି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ୱି ୟୁଜ୍ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଇନ୍ ଆପଣ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସଟାକୁ ନା ଯେତେବେଳେ ପଢୁଛନ୍ତି ମାନେ ମାଇଣ୍ଡରେ ସିଲାବସଟାକୁ ମେନସନ୍ ଥାଏ, ମାନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ କି ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସ ସିଲାବସରେ ଏଇଆ ଅଛି, ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ପଢୁଥିବେ ତ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେଇଟା ମାନେ ଲିଙ୍କ୍ ହେବା ଦରକାର କି ମୋତେ ଏଇଠି ଲେଖି ପାରିଥାନ୍ତି କି ଫର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ କିଛି ଗୋଟେ ଫୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୁଗୁଲରେ ପଢୁଛନ୍ତି, କ୍ରୋମରେ ପଢୁଛନ୍ତି, ତ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେଇଟା ଆପଣ ଦେଖିକି ଏଇଟା ଫୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ମୁଁ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବି, ଏଇଟା ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟିରେ କେମିତି ୟୁଜ୍ ହେଇପାରିବ, ଏଇଟା ଫୁଡ୍ ଅଲ୍ଟ୍ରେସନ୍ରେ କେମିତି ୟୁଜ୍ ହେଇପାରିବ। ତ ମେକ୍ ସିଓର କି ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସଟା ପୁରା ଯାହା ବି ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସ ସିଲାବସ୍ ପୁରା ମାଇଣ୍ଡରେ ଥିବ। ତ ଅଟୋମେଟିକ୍ କିଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିଛି ଭିଜନ୍ ଆଇଏସ୍ର ମେ ବି ତୁମର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ପଢ଼ୁ ନା ସେଇ ମାନେ ସେଇଟା କ୍ଲିକ୍ କରିଯିବ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସିଲାବସଟା ମାଇଣ୍ଡରେ ଥିବ। ତ ଏମିତି ହିଁ ଲିଙ୍କ୍ କରିବେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ କାଢ଼ିକି ତ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେନି ନା। ବୁଝିପାରିଲେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସକୁ କେମିତି ଲିଙ୍କ୍ କରିବେ, ଫାଷ୍ଟ ସିଲାବସଟାକୁ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖନ୍ତୁ ପୁରା। ମୁଁ କହୁଛି ସିଲାବସ୍ ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ ୱାର୍ଡ ବାଇ ୱାର୍ଡ ରଖନ୍ତୁ, କେଉଁ ଚାପ୍ଟର ଅଛି, ପେପର 1ରେ ଏଇଆ ଅଛି, ପେପର 2ରେ ଏଇଆ ଅଛି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପେପର ପଢୁଛନ୍ତି, କିଛି ଗୋଟେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ପଢୁଛନ୍ତି, ତ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେଟା ଲିଙ୍କ୍ ହେଇଯିବ ସେଠି। ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି ବିଷୟରେ କିଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବାହାର କଲା, ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି ବିଷୟରେ କିଛି ଆସିଲା ଆର୍ଟିକଲ୍ସ, ଫୁଡ୍ ଅଡଲ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବିଷୟରେ, ମାଲ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ଆସିଲା, ଗ୍ଲୋବାଲ ହଙ୍ଗର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଆସିଲା, କିମ୍ବା NFHSର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା, ତ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ସ କରିବେ ନା ମାଲ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଲେଖିବେ, ସେ NFHS ରିପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ସରେ NFHS ରିପୋର୍ଟ ଥିବା ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ସର୍ସରେ ଗ୍ଲୋବାଲ ହଙ୍ଗର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଥିବା ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ସର୍ସରେ ଇଣ୍ଡିଆର SDG ଗୋଲ୍ସ ଗୁଡ଼ା କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଥିବା ଦରକାର, ଇଣ୍ଡିଆର କ'ଣ ସ୍କିମ୍ ଅଛି, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଦ୍ୱାରା ନା ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ସର୍ଟା ମାନେ ଗୋଟେ ଡାଇନାମିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ। ନର୍ମାଲ ଆନ୍ସର୍ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ମାଲ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ର କ'ଣ ଇଫେକ୍ଟ ଭଲନେବୁଲ୍ ସେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସୋସାଇଟି, ବଟ୍ ଇଫ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ କି 300+ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର, ଏଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆପଣ ସରି ଏଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆପଣ ଟିକେ ମାନେ ନଜର ରଖିଥିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଓକେ ଓକେ ଆଜି ପାଇଁ କ୍ଲୋଜ୍ କରୁଛୁ। ଯେମିତି କହିଲି କାହାର ଯାହା ଡାଉଟ୍ ଥିବ ଆମକୁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ବି କହିପାରିବ, ମେସେଜ୍ କରିପାରିବ। ଯେଉଁମାନେ ତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପେଡ୍ ପିଲା, ତ ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ ଆମକୁ। ଓକେ वी आर क्लोजिंग द सेशन फॉर टुडे। थैंक यू So सो मच सर। thank you everyone, thank you, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।